बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आप देख रहे हैं सच सवेरा। मैं हूँ आपकी मेज़बान महविश राज। उम्मीद करते हैं आप सब लोग खैरियत से होंगे। खूबसूरत दिन का आगाज़ हो चुका होगा, मौसम बहुत खुशगवार हो रहा है। तो जहाँ आप मौसम को इतना एंजॉय कर रहे हैं, वहीं पे आपको अपनी सोच को चेंज करना है, उसे पॉजिटिव करना है। फेस पे प्यारी जो है मुस्कुराहट, उसे सजाते हुए आपके घर से बाहर निकलना है। जो दिन भर के काम हैं, जो रूटीन के काम हैं, जो भी तमाम तर मामलात हैं, वो खूबसूरती के साथ, खुश अखलाकी के साथ आप लोगों ने सर अंजाम देनी है, ताकि इस मूड का जो, इस मौसम का जो खासकर असर है, वो आपके मूड पे पॉजिटिव होता चला जाए। इसी प्यारी बात के साथ प्रोग्राम को आगे बढ़ाते एक और चीज़ जो यकीनन डिस्कस करना चाहूँगी। अगस्त का महीना है, आज 8 अगस्त हो चुकी है। आज़ादी का महीना भी इसको कहा जाता है। 14 अगस्त करीब है। तो जहाँ आप इस आज़ादी के महीने को सेलिब्रेट कर रहे हैं, वहीं पे जो छोटी छोटी हमारी जिम्मेदारियां हैं, मुझे लगता है वो हमें सरअंजाम देने की ज़रूरत है। ना सिर्फ अपने लिए बल्कि इस मुल्क की कामयाबी के लिए जो कुछ हमसे हो सकता है, जो हमारी ज़िम्मेदारी है, वो फ़राइज़ हमें बाखूबी तरीके से समझने हैं और सरअंजाम देने, ताकि वाकई ही पता चले कि हकीकत में हकीकी आज़ादी हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, ना कि एक नाम की आज़ादी। हमने जो है उसको एक नाम दे दिया कि अगस्त का महीना है, आज़ादी का महीना है, बस 14 अगस्त आएगा, खुशियाँ मनाएंगे, परचम खुशाई करेंगे, हम मुख्तलिफ़ जगहों पे जो है वो झंडे लगा देंगे और बस यही आज़ादी का मकसद है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। कुछ और तकाज़े हैं। आज़ादी हमसे कुछ और तकाज़े करती है, जिन्हें हमने पूरा करना है। आगे बढ़ते हैं। आज का टॉपिक जिस पे हम डिस्कशन करने जा रहे हैं, अगर मैं रिलेट करूं जो मैंने अभी बात की आज़ादी की, और जो इससे पहले मैंने बात की मौसम की और हमारे मूड की, टॉपिक भी हमारा एग्जैक्टली उसी से रिलेट करता है। और बात करूं तो हमारी पूरी ज़िंदगी से रिलेट करता है, हमारी हेल्थ से रिलेट करता है। देखिए, अक्सर बड़े भी कहते हैं, हमने भी सुना है कि जान है तो जहाँ है। आप सेहतमंद होंगे तो तमाम तर चीज़ें आप इंजॉय कर सकेंगे, आप तमाम तर अपनी ज़िम्मेदारियों को समझ सकेंगे। हेल्थ इज़ वेल्थ, ये भी आपने सुना होगा। और अब हेल्थ इज़ वेल्थ, इस मीनिंग को, इस जुमले को, इसका जो मतलब है बेसिकली, वो हमें समझने की ज़रूरत है कि हम वेल्थ के पीछे भागे हुए हैं, हेल्थ को हमने डिनाई कर दिया है, हम उसे भूल गए हैं। जहाँ हम फिज़िकल फ़िटनेस की बात करते हैं, वहीं पे हमारी मेंटल हेल्थ बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, वैल्यू करती है। कि आया जहाँ हमारी बॉडी किसी भी तकलीफ़ में मुब्तला होती है, ज़रा सा बुखार होता है, ज़रा सा चिड़चिड़ापन होता है, तो हम फ़ौरन डॉक्टर के पास जाते हैं कि कुछ ना कुछ हो गया, हमें कोई बीमारी है, बुखार हो रहा है, थकावट हो रही है, कहीं जो है ना वो जोड़ों में दर्द हो रहा है, तो जल्दी से उसकी दवाई जो है वो हम लेते हैं। लेकिन जो मेंटल हेल्थ की बात होती है, जिसे आजकल हम कहते हैं एंजाइटी या डिप्रेशन, अब किसी साइकेट्रिस्ट के पास, साइकोलॉजिस्ट के पास जाने से हम क्यों कतराते हैं? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। क्या क्या जो आपका दिमाग है, आपके जो ज़हनी सेहत है, क्या ये आपका हिस्सा नहीं है? ये बहुत इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। सबसे पहले हमें इसकी सेहत पे तवज्जो देनी चाहिए, ताकि हमारी बाकी पूरी बॉडी जो है वो इफ़ेक्ट ना हो। तो इसी पे बात करेंगे कि आया ये जो हमें हल्की सी घबराहट, बेचैनी होने लग जाती है, या अपने आप को आइसोलेट कर लेते हैं, कि कोई मूड स्विंग होना शुरू हो जाते हैं, किसी की बात अच्छी नहीं लगती, कोई हंसी मजाक कर रहा हो तो वो भी हमें जचता नहीं है, तो आया इसके पीछे रीज़न्स क्या हो सकते हैं? और इसके साथ एक और चीज़ हम ज़रूर रिलेट करेंगे कि इंटरनेट का दौर है। जाते हैं यूट्यूब पे, जाते हैं गूगल पे, सर्च करते हैं कि ये सिम्टम्स आ रहे हैं, तो हमें कौन सी मेडिसिन इस्तेमाल करनी चाहिए। बात मैं कर रही हूँ सेल्फ़ मेडिकेशन की, जो कि इंतहाई ख़तरनाक है। तो इसी पे भी बात करेंगे कि आया किस तरह अपने आप को हम सेहतमंद रखें, अपनी मेंटल हेल्थ की केयर कैसे कर सकते हैं, कौन सी ऐसी अलामात हैं जो ज़ाहिर हों तो फ़ौरन से हमें साइकेट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट के पास जाना है, अपना ट्रीटमेंट करवाना है, ताकि आने वाली ज़िंदगी हमारी खूबसूरत हो, ना कि वो उसमें नेगेटिव असरात या नेगेटिव इम्पैक्ट जो है ना वो आना शुरू हो जाए। इसी पे बात करेंगे। क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हमारे साथ तशरीफ़ फरमाए जी, फातिमा फयाज़ हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम फातिमा। वालेकुम कैसी अस्सलाम। हैं आप? आई एम गुड, आप कैसी हैं? आई एम गुड, थैंक यू सो मच फातिमा, अपने वक्त दिया। और बहुत ही अहम टॉपिक मेंटल हेल्थ की बात करते हैं। मुझे लगता है इस वक्त एक छोटे से बच्चे से भी पूछना तो वो भी कहीं ना कहीं उसकी भी मेंटल हेल्थ मुतासिर हो चुकी है। आया रीजंस क्या है बेसिकली, आप क्या समझती हैं? और मैं ज़रूर कहूँगी कि जो मौजूदा हालात है ना, उनको ज़रूर सामने रखिएगा और उनको मद्देनज़र रखते हुए बताइएगा कि आया इस वक्त हमारी जो मेंटल हेल्थ है वो क्यों इफ़ेक्ट हो रही है, कौन से रीजंस है। ओके, फर्स्टली मेंटल हेल्थ को जानने के लिए सबसे पहले बहुत ज़रूरी है कि मेंटली हेल्दी होना कैसे स्ट्रॉन्ग बनाता है बंदे को। जैसे मोस्टली हम लोग अपनी फ़िज़िकल हेल्थ की तरफ ज़्यादा तवज्जो देते हैं एज़ कम्पेयर टू मेंटल हेल्थ को, जो हम लोग निगलेक्ट कर देते हैं।
سیم ان کیس میں آج کل ملٹیپل فیکٹرز ہیں, ملٹیپل ریزنز ہیں جو آپ کی مینٹل ہیلتھ کو نقصان پہنچا رہا ہے, اور ہم ان چیزوں سے اویئر نہیں ہیں. دیٹس وائی لوگ پریفر نہیں کرتے کہ ان کو کوئی سائیکولوجیکل النیس ہے یا پھر وہ کسی بھی وہ ٹرم یوز کرتے ہیں میں کو پاگل یا ایگزیکٹلی میں سائیکیٹرسٹ کے پاس جاؤں. ایگزیکٹلی یہی ایک جو ہے متھ ہے ان کے برین میں کہ سائیکالوجسٹ یا سائیکیٹرسٹ کے پاس جانا اپنی مینٹل ہیلتھ کے ٹریٹمنٹ کے لیے یہ ایک لیول سا سیٹ ہو چکا ہے کہ آپ کو پاگل کنسیڈر کر دیا جائے گا یا پھر آپ کو مینٹلی ال کنسیڈر کر دیا جائے گا. بٹ ہم کہتے ہیں کہ جیسے کہ مینٹل ہیلتھ ہے, ضروری نہیں ہے کہ سائیکالوجسٹ کے پاس جو لوگ وزٹ کرتے ہیں ان کو مینٹلی ایشوز ہی ارائز ہوں. موسٹ پروبیبلی آپ کی ڈیلی لائف روٹین میں آپ زیادہ تر اسٹریسر سے گزر رہے ہوتے ہو. آپ اسکول لائف میں ہے کوئی بچہ, وہاں پہ اگر آپ مینس آپ کو اگر ایجوکیشن میں آپ کو کہیں نہ کہیں مشکل پیش آ رہی ہے, پیپر ایگزیکٹلی اسٹڈیز میں ویک ہونا, آپ کو پیرنٹ نگلیکٹ کر رہے ہیں کہیں نہ کہیں. آج کل جو پیرنٹس اور بچوں کا جو ہے تو کمیونیکیشن گیپ بہت زیادہ ہے. ایگزیکٹلی تو اس طریقے سے جیسے پرانے زمانے میں ہمارے پیرنٹس ہمیں ٹائم دیتے تھے, مینس ہمیں سمجھانا, ٹیبل ٹاکس بہت ہوتی تھیں, پورے دن کے بارے میں پوچھنا ہم سے. لیکن آج کل کے جو والدین ہیں جس کو ہم کہتے ہیں کہ پیرنٹنگ کا ایک بہت رول پلے کرتے ہیں ہماری لائف میں, پیرنٹس نے جو ہے تو اپنے بچوں کو توجہ دینا ہی چھوڑ دی ہے کہ ان کے ایموشنز لگژری لائف سٹائل دینا ہی انف ہے, اس کے علاوہ بچوں کو اور کسی چیز کی ضرورت نہیں. بٹ ان کو سمجھنا چاہیے نیڈز اینڈ وانٹس میں فرق ہوتا ہے. موسٹلی جب ہمارے پاس کوئی بھی بچہ یا پھر جوان لڑکا ہمارے پاس کسی بھی ڈس آرڈر کے ساتھ آتے ہیں, تو جب ہم فیملی کاؤنسلنگ کی طرف جاتے ہیں تو ہم فیملی کو جب بلیم کرتے ہیں کہ آپ لوگوں نے ان فیکٹرز پہ دھیان نہیں دیا تبھی جا کے بیماری نے اتنی پیک پکڑی ہے. تو کہتے ہیں کہ ہم نے تو اس کی ہر جائز خواہش پوری کی ہے, جو اسے چاہیے تھا یہ ابھی بولتا نہیں تھا اور ہم دے دیتے تھے. ایگزیکٹلی یہ چیزیں ہیں جو آپ سوچ رہے ہیں, جو آپ بچوں کو پرووائڈ کر رہے ہیں, وہ ان کی نیڈز ہیں. مطلب جو آپ کو پتہ ہے کہ جو بیسک نیڈز ہوتی ہیں وہ تو آپ نے پوری کرنی ہے. اینڈ وانٹس یہ ہوتی ہیں کہ آپ نے دیکھنا ہے جو ان کی مختلف خواہشات جو آپ پوری کر رہے ہیں آپ نے ان کے اوپر بھی توجہ دینی ہوتی ہے. آج کل موسٹلی جو ہمارے پاس بچے بھی آتے ہیں بیہیویئرل ایشوز کے ساتھ آتے ہیں, ایگریشن کے ساتھ ہوتے ہیں, پیرنٹس سے اپنے بچے سنبھالے نہیں جا رہے. بچے ہائپر ایکٹیو ہو چکے ہیں, ہم خود حیران ہوتے ہیں کہ ہمارے وقت میں ہم کس طرح سے ریئیکٹ کرتے تھے اور آج کا بچہ کیا کرتا ہے. ایگزیکٹلی ایون کہ پیرنٹس کو سمجھ ہی نہیں آتی کہ ہم اپنے بچے کو ڈیل کیسے کریں. ایون یسٹرڈے میں کسی ڈاکٹر سے ملاقات کی تو میرا کچھ ایشو چل رہا تھا مینس ایئر کا, تو میں نے ان سے ٹریٹمنٹ لیا. دین انہوں نے مجھ سے یہ بات پوچھی تھی کہ میرا بیٹا آج کل جو ہے تو جو 3 months کی جو ہے ویکیشنز گزری ہیں اس میں بہت ایگریسو ہو چکا ہے, بہت اریٹیٹ ہوتا ہے. تو میم اس کے پیچھے کیا وجوہات ہو سکی ہیں؟ دین میں نے ان کو بتایا کہ اس کے پیچھے ملٹیپل ریزنس ہو سکتے ہیں. مے بی وہ بچہ کسی ایسے ایونٹ سے سفر کر رہا ہو جو وہ ایکسپریس نہیں کر پاتا. ایموشن ایک ایسی چیز ہے جس کو ایکسپریس کرنا بہت ضروری ہے. ایڈلٹس اس چیز کو ایکسپریس کر سکتے ہیں لیکن بچہ اس چیز کو ایکسپریس نہیں کرتا, تو وہ چیزیں اس کے بیہیویئرس کے تھرو آپ کو پتہ لگتی ہیں. مے بی موسٹ آف دا ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ بچے جب ٹی وی میں کوئی رول دیکھ رہے ہوتے ہیں, کوئی کارٹون دیکھ رہے ہوتے ہیں, اس چیز کو اڈیپٹ کر رہے ہوتے ہیں اور اسی رول کے اندر گھس کے مینس اپنے آپ کو ایسا پرسیو کرنا. اس وقت ہم بات کرتے ہیں کہ پہلے تربیت والدین کرتے تھے, آج تربیت جو ہے وہ موبائل فون اور وہ کارٹون بچوں کی تربیت. ایگزیکٹلی, جس کو ہم فون ایڈکشن بھی کہتے ہیں. دین انہوں نے بولا کہ مینس آج کل میں کیسے اس سے چھڑواؤں فون مینس. تو میں نے بولا کہ آپ اس کے فادر ہیں یا وہ آپ کا فادر ہے, ٹھیک ہے, یہ ڈیسائیڈ کریں. ایگزیکٹلی بچے کو آپ نے اتنی چھوٹ نہیں دینی کہ وہ اپنی مرضی سے کچھ بھی کر سکتا ہے, ٹھیک ہے. دین میں نے ان کو بتایا کہ ایک پراپر پلان ہوتا ہے. ایک سائیکالوجسٹ کے پاس آپ جب جاتے ہیں تو وہ بچے کی جب تھیراپی اسٹارٹ کرتے ہیں وہ پیرنٹس کی کاؤنسلنگ بھی کرتے ہیں. دین وہ آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ نے بچے کو کون سی چیز کس ٹائم پہ پرووائڈ کر دینی ہے, جس میں ہماری ری انفورسمنٹ آ جاتی ہے. پازیٹیو ری انفورسمنٹ ہوتی ہے, نیگیٹو ری انفورسمنٹ آتی ہے جو بچوں کے بیہیویئرس کو ریکور کرتے ہیں. اسی طریقے سے جیسے آپ کا کوشچن تھا اینزائٹی کے اوپر, موسٹ پروبیبلی ایسا دیکھا جاتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں. ایک اور چیز میں دیکھیے آپ اس کو بھی ضرور ریلیٹ کیجیے گا کہ اکثر ہم نے دیکھا ہوگا ہمیں گھبراہٹ سی ہونے لگ جاتی ہے, عجیب سی بے چینی سی ہو رہی ہوتی ہے. اور اگر میں فیملی کی بات کروں تو انہیں لگتا ہے کہ شاید اس کو کوئی اسٹمک ایشو ہے یا کوئی وہی بات ہم کر رہے ہیں کہ فزیکل مینٹل, اس کو پھر بھی ہم نے اس کو ٹچ نہیں کیا ساتھ کہ فیملی سمجھ رہی ہے کوئی فزیکل اس کو ایشو کوئی بیماری ہے تو فوراً سے ڈاکٹر کے پاس گئے اور ڈھیر ساری دوائیاں لے کر آ گئے, کھاتے رہے, لیکن وہ گھبراہٹ جو ہے وہ بے چینی جو ہے وہ ایک عجیب سی جو کیفیت ہے وہ ختم نہیں ہو رہی. بالکل اس چیز کو سمجھنے کے لیے انزائٹی کو سمجھنا ہوتا ہے. جیسے آپ نے بولا کہ وہ ملٹیپل ڈاکٹرس کے پاس وزٹ کرتے ہیں لیکن وہ سائیکالوجسٹ کے پاس نہیں آتے کیونکہ ان کے فزیکل سمٹمس ارائز ہو رہے ہوتے ہیں. جیسے انزائٹی کا مطلب یہ وری, فیئر, خوف آنا یا پھر کسی چیز کے بارے میں ایکسیسو وری ہونا. ایون کوئی ایسا ایونٹ بھی نہیں ہے جس کے بارے میں آپ کو خوف ہو لیکن آپ آگے کا بہت سوچیں گے کیا ہوگا, میں نے ایسا کر لیا تو یہ نہ ہو جائے میرے ساتھ
ایسا نہ ہو جائے. یہ جو وریز ہوتے ہیں یہ بیٹھ کے کہانیاں بولتے رہنا, بالکل اس کو ہم سیلف ٹاک کہتے ہیں, اوور تھنکنگ کہتے ہیں. سیلف ٹاک از اے تھنگ, ہم کہتے ہیں جب آپ اپنے ساتھ بیٹھتے ہو تو آپ کی جو سیلف ٹاک ہوتی ہے اپنے سیلف کے ساتھ, وہ بہت میٹر کرتی ہے. تنہائی میں جو آپ کی سوچ ہوتی ہے وہی آپ کی پرسنالٹی کو بلڈ کر رہی ہوتی ہے. اسی لیے کہتے ہیں کہ اپنے ساتھ جو آپ کی گئی سیلف ٹاک ہے اس کے اوپر زیادہ توجہ دے. اب بے چینی کے جو کچھ سمٹمس ہوتے ہیں انزائٹی کے, وہ کچھ فزیکل ہوتے ہیں اور کچھ فزیکل ہیں اور کچھ سائیکولوجیکل ہیں. سائیکولوجیکل ان اے سینس کہ آپ زیادہ تر اریٹیٹ رہو گے, آپ کا موڈ آف رہے گا, اینڈ آپ زیادہ تر جو ہے تو کسی سے بات کرنا نہیں پسند کرو گے. بالکل بالکل بالکل. اینڈ جو ہے تو بات کرو گے بھی تو زیادہ تر اس میں نیگیٹیوٹی شو ہوگی. دین اس کے جو فزیکل سمٹمس ہوتے ہیں وہ ایسے ہیں کہ چوک ہو جانا, آپ کو ایسا فیل ہوگا کہ مجھے سانس نہیں آ رہی, آپ کو چیسٹ پین اسٹارٹ ہو جائے گا, جو کہ ایک علامات ہوتی ہے, زیادہ تر اس کو جوڑا جاتا ہے ہارٹ اٹیک کے ساتھ. اس کو ہم پینک ڈس آرڈر کہتے ہیں. موسٹ آف دا ٹائم میرے پاس کافی پیشنٹس آج کل ریفر ہوئے ہیں پینک انزائٹی کے ساتھ, اینڈ ان کے جو ہے تو موسٹلی وہ جو 4-5 سال سے کارڈیولوجسٹ کے پاس وزٹ کریں, جب ان کی اسکیننگ ہوئی ہے EGs وغیرہ تو سب کچھ نارمل ہے, مطلب سارے جو ہارٹ کے ٹیسٹ ہے وہ نارمل ہیں, لیکن اسٹل وہ کہتے ہیں کہ نہیں آپ چیک کریں ہمارے اندر کوئی نہ کوئی ایشو ہے, ٹیسٹوں میں کوئی مسئلہ, لیکن وہ اس چیز کو کنسیڈر نہیں کرتے کہ دیر از اے سائیکولوجیکل ایشو. تو مینٹل ہیلتھ کی طرف وہ پھر بھی نہیں جا رہے, مجھے بھی لگ رہا ہے کوئی نہ کوئی فزیکل ایسا ایشو ہے جو ہم میں آ رہا ہے, لیکن وہ رپورٹ کلیئر نہیں ہو پا رہی. ایگزیکٹلی. اسی لیے جب 4 سال گزر جاتے ہیں یا بہت ایرا گزر جاتا ہے, وہ ٹھیک نہیں ہو رہے ہوتے, تب بیماری نے بہت پیک پکڑ لی ہوتی ہے. دین پھر ان کے پاس کوئی چوائس نہیں ہوتی, تو پھر ڈاکٹر ان کو ریفر کرتے ہیں کہ اب آپ نے کسی مائنر نفسیات کو بتانا. انزائٹی ڈپریشن کی بات کرتے ہیں یا مینٹل ہیلتھ کو افیکٹ کرنے کی جو بھی چیزیں, اس کی اسٹیجز کتنی ہیں؟ اچھا, اسٹیجز ویری کرتا ہے, جیسے کہ ایک ایکیوٹ ہوتا ہے, ایک مائلڈ ہوتا ہے اور ایک سیویئر پہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, جب چیزیں ایکیوٹ پہ ہوتی ہیں تو پیشنٹ زیادہ ریکگنائز نہیں کرتے ہماری سوسائٹی میں. لیٹ سپوز اگر آپ کو تھوڑی بہت بے چینی اسٹارٹ ہوئی ہے یا پھر آپ کے اندر فیئر ارائز ہو رہا ہے اور وہ چیز آپ کی ڈیلی لائف روٹین پہ اثر انداز ہونے لگ گئی ہیں. کسی بھی سائیکولوجیکل بیماری کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے ضروری ہے آپ کو کہ آپ کو اتنا پتہ ہونا چاہیے کہ وہ آپ کی ڈیلی لائف پہ امپیکٹ کرنا شروع ہو جائے, آپ کی انٹر پرسنل ریلیشن شپ جو ہے وہ خراب ہونے لگ جائے. روٹین جج کرنی چاہیے کہ کچھ اس میں رد و بدل, کچھ تبدیلی تو نہیں آ رہی. بالکل بالکل. اگر آپ جاب پہ صحیح سے نہیں جا سک رہے, پرفارمنس آپ کی ٹھیک نہیں ہو رہی, آپ پڑھائی صحیح سے نہیں کر سک رہے, پڑھ رہے ہیں لیکن فیئر اتنا انزائٹی اتنی ہے کہ پیپر میں جا کے پریزنٹ صحیح سے نہیں کر سک رہے. اچھا, مجھے لگتا ہے انسان اپنا جج جو ہے نا سب سے بڑا ہے, ایگزیکٹلی جج کر سکتا ہے, بجائے ہم دوسروں کو جو جج کرنے میں لگے ہوئے ہوتے ہیں وہ آیا اپنی صحت پہ یا اپنے آپ کو جج کرنے میں وقت سرو کرے تو زیادہ بہتر ہو. بالکل بالکل, یہی بات ہے. اسی لیے زیادہ تر ہمیں چاہیے کہ اپنے اوپر فوکس کریں, تو لیکن پازیٹیو وے میں کریں. آپ کی تھنکنگ بہت میٹر کرتی ہے, جس کو ہم ایز اے سائیکولوجیکل ٹرم میں کوگنیشن کہتے ہیں. کوگنیٹیو تھنکنگ میٹرز اے لاٹ. اگر آپ نیگیٹو سوچو گے تو آپ کو بالکل آپ کے ساتھ ویسے ہی نیگیٹو ہونا اسٹارٹ ہو جائے گا, لیکن جب آپ پازیٹیو کی طرف جاتے ہو, یہ تو سائنس نے آ کے اب کہیں ظاہر کیا نا کہ جو جس طرح کا آپ سوچتے ہیں آپ کے ساتھ وہی ہونے لگ جاتا ہے. اسلام نے تو بہت پہلے قرآن میں کہہ دیا کہ جیسا گمان کرو گے ویسا ملے گا, ویسا ہی ملے گا, ویسا ہی پاؤ گے آپ. ایگزیکٹلی. اسی طریقے سے سیم جیسے آپ نے بولا کہ یہ انزائٹی کی علامات ہو گئی. اب انزائٹی میں کچھ ایسے سمٹمز ہیں, جیسے آج کل میں ایک نیورولوجسٹ کے ساتھ بھی ایز اے کنسلٹنٹ کلینکل سائیکولوجسٹ کام کر رہی ہوں, تو وہاں پہ جب ہمارے OPDs ڈیز ہوتے ہیں تو یہ ایک شاکنگ بات ہے, لیکن موسٹلی ہمارے پاس جو ہے مائگرین کے ساتھ فیمیلز آتی ہیں. ایک دن میں 4-5 فیمیلز ریفر ہوتی ہیں. یہ بھی ایک بڑا کامن ایشو ہو چکا ہے. اس پہ بات کرتے ہیں, بریک لینی ہے. بریک کے بعد ناظرین اس پہ بات کرتے ہیں, چونکہ ہم مینٹل ہیلتھ کی بات کر رہے ہیں, تو یہ جو سر درد کا ہونا اور خاص کر آج کل مائگرین بہت زیادہ ان ہے, اس کے کیا ریزنز ہو سکتے ہیں یہ بھی ہم جانتے ہیں, لیکن اس بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں سچ سویرا. آج کا ہمارا پہلا ٹاپک جس پہ ہم ڈسکشن کر رہے ہیں مینٹل ہیلتھ. دیکھیے, جب ہم فزیکل ہیلتھ کی بات کرتے ہیں, ہر انسان جو ہے وہ صحت مند رہنا چاہتا ہے, دکھنا چاہتا ہے, ایکٹیو نظر آنا چاہتا ہے, لیکن جب تک آپ اپنی دماغی صحت مینٹل ہیلتھ کا جب تک آپ خیال نہیں رکھیں گے, آپ اپنے آپ کو ہیلدی نہیں کہہ سکتے, آپ ایک خوشگوار زندگی بسر نہیں کر سکتے. بریک پہ جانے سے پہلے فاطمہ سے ڈسکشن ہو رہی تھی مائگرین کی, جو کہ اس وقت بڑا کامن ہے. تو فاطمہ بتائیے کہ یہ بھی یقیناً ہماری مینٹل ہیلتھ کے ساتھ ہی اس کا ایک بہت گہرا کنیکشن ہے. کیوں یہ اس کے کیسز بڑھتے جا رہے ہیں یا رپورٹ ہو رہے اتنے زیادہ؟
एक्चुअली नाउ डेज ज़्यादातर ये है कि हम लोग अपने इमोशन रिप्रेस करते जा रहे हैं. इवन एक्सप्रेस करना बहुत ज़रूरी है कि आप फील क्या करें. इवन आइदर यू आर फीलिंग सैड तो आपको उसको एक्सप्रेस करना चाहिए. सॉरी आपकी बात कट कर रही हूँ. इस वक्त हमें ज़रूरत है सुनने वालों की. बिल्कुल. सुनाने वाले बहुत मिल रहे हैं लेकिन कोई सुनने वाला नहीं मिल रहा. एग्जैक्टली. इसीलिए हम कहते हैं कि अपनी लाइफ में आपको एक बंदा रखना चाहिए, अपना करीबी बंदा जो आपको हमेशा अच्छी गाइडेंस दे, आपको सुने और कभी आपको डिग्रेड ना करे. इवन आप कुछ ऐसी बात भी, पर्सनल बातें भी डिस्कस, बिल्कुल, ताकि आप इजी फील करें. एग्जैक्टली. तो लेकिन आजकल ये हो गया, सोशल मीडिया का दौर है तो हम लोग ज़्यादातर उन्हीं चीज़ों में इन्वॉल्व रहते हैं. इसीलिए हम लोग फिजिकली कनेक्ट नहीं करते, इसीलिए हमारे ज़्यादातर किसी से डिस्कशंस भी नहीं होती हैं. इसी तरीके से माइग्रेन का जो इशू है, मोस्टली फीमेल्स जब हमारे पास आती हैं तो उनको कंसेक्यूटिव ईयर से एंड मंथ से माइग्रेन के इश्यूज अराइज हो रहे होते हैं एंड वो चीज़ें मेडिसिन के थ्रू भी रिकवर नहीं हो रही होती. देन जब केस हमारे पास रेफ़र होता है तो प्रॉपर जब डिटेल हिस्ट्री होती है विद असेसमेंट, तो प्रॉपर पता लगाता है कि ये बंदा किस वजह से माइग्रेन में है. इस वजह से कि उन्होंने इमोशनल स्ट्रेस इतना अपने ऊपर हावी कर लिया होता है कि ब्रेन में ऑब्वियसली उसको रेस्ट चाहिए होती है. आपकी स्लीप स्केड्यूल बोर्ड तो नहीं है. एग्जैक्टली. जिसमें देखा जाता है कि आपकी रूटीन डिस्टर्ब होना काफ़ी इफेक्ट करती है आप पे. जैसे स्लीप पैटर्न आपका डिस्टर्ब होगा, वो चीज़ काफ़ी डिस्टर्ब करती है जिसकी वजह से माइग्रेन कॉज होता है. आपकी खाने पीने की हैबिट, आपकी एपेटाइट का चेंज होना, आपको उन चीज़ों पर फोकस करना चाहिए. सेकेंडली आप देखें कि अगर आपके आसपास कोई स्ट्रेसर है तो आप उससे कोप अप करने की कोशिश करें, ना कि आप उन स्ट्रेसर्स को अपने साथ लेकर चलें. मोस्टली हमारा ये होता है कि हम उन स्ट्रेसर से कोप अप नहीं करते, उनको फेस नहीं करते. इवन जो है तो हम डिनाइल फेज में चल रहे होते हैं और फिर जब उनके इश्यूज जो होते हैं फिर हम लोग को मेंटल हेल्थ में नज़र आते हैं. इसीलिए आपको चाहिए कि आप प्रॉपर तरीके से हर स्ट्रेसर को अच्छे तरीके से एक्सप्रेस करें और उस इमोशन को फील करें. जैसे कहते हैं ना कि एक मिथ बनी होती है, या इट्स अ नेचुरल प्रोसेस. रो लेने से काफ़ी मसले हल हो जाते हैं. अच्छा, ये तो बड़ों से भी सुना है, बोलो थोड़ा सा है ना, वो दिल हल्का हो जाएगा, मन हल्का हो जाएगा, रिलैक्स हो जाओगे. एग्जैक्टली. लेकिन मोस्टली लोग समझते हैं कि नहीं, रोना एक हैवी पर्सनालिटी को शो करता है, लेकिन हम नहीं मानते. हम समझते हैं ये वीक पर्सनालिटी की ट्रेट होती है. ठीक है, मीन्स एक हेल्दी पर्सन होता है वो अपना हर इमोशन एक्सप्रेस करता है, क्योंकि इमोशन जो है कोई डिफरेंट वे ढूंढ लेते हैं अपने आप को एक्सप्रेस करने का. तो इस तरीके से बहाना चाहिए होता है. एग्जैक्टली है वो सामने आ जाता है. एक और चीज़ मुझे बताइए, सोशल मीडिया का दौर है, इंटरनेट का दौर है, दुनिया ग्लोबल विलेज बन चुकी है. कोई भी चीज़ है एक क्लिक पे हमारे सामने है. जहाँ हम डॉक्टर के पास जाने की बात करते हैं, आजकल मुझे लगता है कि 50+ % की जब हम बात कर रहे हैं, ऐसे लोग होंगे जो इंटरनेट पे खुद मेडिसिन सर्च करते होंगे, अपने सिम्टम्स वहाँ पे लिख के कि ये इशू आ रहा है, आया इसके लिए कौन सी मेडिकेशन. मैं बात करने जा रही हूँ सेल्फ मेडिकेशन की. एग्जैक्टली. तो एंजाइटी, डिप्रेशन या मेंटल हेल्थ की जब हम बात करते हैं तो उसमें क्या सेल्फ मेडिकेशन जो है वो हमारे लिए सही है, या हम मज़ीद अपने आप को ख़तरे में डाल रहे होते हैं? नहीं, फर्स्टली तो एज अ साइकोलॉजिस्ट हम लोग पहली प्रेफरेंस देते हैं काउंसलिंग को, देन उसके बाद मेडिकेशन को हम प्रेफर करते हैं. मोस्टली लोगों का ये होता है कि ज़्यादातर पहले साइकेट्रिस्ट के पास जाते हैं. उनका ये रुझान होता है कि शायद हम मेडिसिन ले लेंगे तो हम ठीक हो जाएंगे. मोस्ट प्रोबेबली जब हमारे पास भी साइकेट्रिस्ट से कोई केस रेफर होता है तो कहते हैं मैडम हमें नींद की गोली दे दें, हमें सुकून की गोली दे दें. तो फिर हम उनको बोलते हैं कि आप पहले प्रॉपर तरीके से हमारी बात सुने, क्योंकि साइकेट्रिक मेडिकेशन एक ऐसी चीज़ है कि जब आप एक दफ़ा लेते हो तो उसका आफ्टर इफेक्ट काफ़ी टाइम तक आपको रहता है. मीन्स एक बीमारी को सीधा करते करते आप दूसरी बीमारी अपने साथ लगा लो. वो जो एक सोल्यूशन होता है वो बाद में प्रॉब्लम बन जाता है. अब मोस्टली पेशेंट्स हमारे पास आते हैं सेल्फ डायग्नोसिस के साथ. मैडम मुझे डिप्रेशन हो गया, मुझे एंजाइटी हो गई है, मुझे ओसीडी हो गया, और प्रॉपर वो चीज़ पे स्टक रहते हैं कि मेरे साथ ये मसला है, मेरे साथ ये सिम्टम हो रहा है. जब प्रॉपर इन डेप्थ में हमें पता लगता है तो उन्होंने अगर उनको एंजाइटी का सिम्टम पता लगा है तो उन्होंने जाकर उस चीज़ को गूगल किया, एंड गूगल पे तो एंजाइटी के डिफरेंट जो है तो डिफरेंट टाइप्स नजर आएंगे. एंजाइटी की तो 10 टाइप्स हैं, जिसमें उनको जो सूट करती है वो अपने ऊपर उस चीज़ को डाले. हाँ, ये तो मुझ में है, मैं इसे महसूस कर रहा हूँ, कर रही हूँ. अच्छा, अब ये इसकी मेडिकेशन बताई जा रही है तो ये मेडिसिन मैंने बिल्कुल. और इस चीज़ को हम कहते हैं इलनेस एंजाइटी डिसऑर्डर में. मींस आप अगर टीवी पे भी कोई बीमारी चल रही है तो आप अज्यूम करोगे कि मुझे बीमारी हो गई है, देन आप डॉक्टर के पास जाओगे, अपना चेकअप कराओगे. बीमारी क्या, यहाँ तो मुझे हमारे पाकिस्तानी जो ड्रामाज है वो याद आ गए कि वो स्टोरी चल रही होती है और हम फील कर रहे होते हैं कि मेरे घर में भी ये हो रहा है, मेरी लाइफ में भी ये चीज चल रही है. इवन आजकल लोग अपनी साइकी के ऊपर यह हावी कर देते हैं, और ये मोस्टली केसेस इस चीज के आ भी रहे हैं. देखा जाता है कि इलनेस एंजाइटी के साथ ज्यादा है, सोमैटिक इलनेसेस के साथ. मीन्स के मुझे यहाँ पे इशू है, मुझे यहाँ पे मेडिसिन दी जा रही हैं और वो खाए जा रहे हैं, उनको मेडिसिन दो तो उनको अच्छी लगती है. ये भी तो एक बीमारी है कि आप जो चीज देख रहे हैं
उसको आप खुद में महसूस करना शुरू कर Exactly. अपने ऊपर महसूस करना शुरू कर दें कि मेरे साथ भी ये हो रहा है, मुझ में भी ये सिम्टम्स हैं। Exactly. ये भी तो एक बीमारी है। एग्जैक्टली ये एक साइकोलॉजिकल बीमारी है जिसको जैसा मैंने आपको बोला वो सोमैटिक इलनेसेस में आते हैं। ये भी प्रॉपर हमारा एक डिसऑर्डर है जिसको एक कैटेगराइज किया गया है। तो हम सब फिर इस बीमारी का शिकार है, क्योंकि इस वक्त हम सब कोई इस बीमारी का शिकार है। हम सब में ये चीज़ें महसूस हो रही हैं। बिल्कुल, जो हम दूसरे की तकलीफ सुन रहे होते हैं, हमारी लाइफ में भी ये चल रहा है। हम ड्रामा देख रहे होते हैं, मूवी देख रहे होते हैं, ये तो मेरे घर में भी चल रहा है, तो मेरे रिश्तों में भी चल रहा है, और वही बीमारियों के सिम्टम्स देखते हैं तो मुझ में भी ये चीज़ें पाई जा रही हैं। यकीनन हमें इस बीमारी से लड़ने की अशद ज़रूरत है। बिल्कुल, थोड़ा बहुत नफ्सियाती हर बंदा होता है, ठीक है। जैसे आपने अभी बात की कि हम भी ये सोच लेंगे, लेकिन कुछ लोगों में जो है ना प्रॉपर डिसऑर्डर की शेप पाई जाती है। वो इस चीज़ को इतना अपने ऊपर हावी कर लेंगे कि वो चीज़ उनकी डेली लाइफ को भी डिस्टर्ब करेगी। फिर उनके डॉक्टर्स के चक्कर अलग, उनकी फैमिली अलग से डिस्टर्ब होती है कि पता नहीं हो क्या गया पेशेंट को, उन चीज़ों को पता नहीं, मीन्स उनकी प्रॉपर साइको सोशल एंड बायोलॉजिकल लाइफ डिस्टर्ब हो जाती है हर तरीके से। तो ये चीज़ें काफ़ी इफेक्ट करती हैं। इसीलिए हम कहते हैं कि अगर भी कोई भी चीज़ या कोई भी ऐसी साइकोलॉजिकल इलनेस जो आपकी लाइफ में इम्पेयरमेंट कॉज कर रही है तो आपको उसके ट्रीटमेंट के लिए जाना चाहिए ज़रूर। तो ये चीज़ें काफ़ी होती हैं आजकल। अच्छा फातिमा, एक और चीज़ अक्सर हम ट्रेनर से भी सुनते हैं, साइकोलॉजिस्ट भी कहते हैं कि आप वॉक किया करें, एक्सरसाइज किया करें, उससे आपका हार्मोन रिलीज होता है जिसे डोपामिन भी कहा जाता है। तो ये इस पे ज़रा एक्सप्लेन करें कि ये क्या है और इसका क्या रोल है हमारी मेंटल हेल्थ के साथ। ह्यूमन बॉडी तो चल ही न्यूरोट्रांसमीटर्स पे रही है, सेल्स पे रही है। इसी तरीके से डोपामीन को ज़्यादातर लोग इस तरीके से जानते हैं कि ये एक रिवॉर्ड सर्किट के तौर पे काम करता है। आपने कुछ अचीव किया है तो आपको रिवॉर्ड मिला, तो आपके डोपामीन हाई हुआ तो यू फील गुड, वो वाली चीज़, एंड आपने चीयर्स किया, वो वाली चीज़ हो गई। तो डोपामीन जो होता है ये हमारे नेचुरल प्रोसेस होता है। इसको हम न्यूरो हार्मोन कहते हैं और इसको न्यूरोट्रांसमीटर भी बोला जाता है। अब डोपामीन ही एक ऐसा केमिकल है कि अगर इस केमिकल के किसी भी एक फंक्शन में डिस्टर्बेंस कॉज होती है तो आपकी साइकोलॉजिकल बीमारी एक्टिव हो जाती है। जैसे कि मैं अगर इसके ऊपर बात करूं कि डोपामीन की जो सिक्रीशन है हमारी बॉडी में कि वो कहाँ पे जाके प्रोड्यूस होते हैं, उसके डिफरेंट पाथवेज हैं। अब मैं आपको इसके 4 पाथवेज बताती हूँ। मैं आपको बताती हूँ कि कौन कौन से मेंटल डिसऑर्डर्स इससे कनेक्ट करते हैं। जैसे कि फर्स्ट पाथवे होता है इसको मेसोलिम्बिक पाथवे। मेसोलिम्बिक पाथवे जो है तो उसका रेगुलेटरी फंक्शन ये है कि वो आपको जो है तो एक हार्मोन, हैप्पीनेस के हार्मोन मींस प्लेजर का हार्मोन रिलीज करता है, उसका ये फंक्शन है। अगर उसमें कोई डिसफंक्शन आ गया तो आपको स्किज़ोफ्रेनिया के सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। और स्किज़ोफ्रेनिया इज़ अ बिग डिसऑर्डर जिसको हम बोलते हैं हमारे DSM में कि इसकी मैनेजमेंट है लेकिन इसका कोई इलाज नहीं है। जिसमें आपको हेलोसिनेशंस होती है, आपको ऐसी चीज़ें दिखाई देना, सुनाई देना, और आप बिल्कुल ही आपकी कॉग्निशन काम नहीं करती। इसीलिए लोग आपको देखते हैं कि पता नहीं इसको क्या हो गया, वो वाली चीज़। ऐसे फॉल्स बिलीव आना कि इसने मेरे खिलाफ साजिश की है, कोई मुझे मारने की प्लानिंग करे, मुझसे जेलस है, किसी ने मेरे घर में चोरी कर दी है। इस तरीके के जो स्किज़ोफ्रेनिया के जो पॉजिटिव सिम्टम्स है वो इसके डिसरेगुलेशन की वजह से स्टार्ट हो जाते हैं। एंड जो है तो साथ में एडिक्शन जो कॉज होती है, ड्रग एडिक्शन, वो भी यही पाथवे जो होता है कॉज करता है। इसी तरीके से जो सेकंड पाथवे है मेसोकॉर्टिकल पाथवे, उसका जो फंक्शन है डिसीजन मेकिंग का फंक्शन है, आपका सोचने समझने की सलाहियत, मींस कि आपको अच्छे बुरे का फ़र्क क्या है, आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग हो गई, आपके जो है तो मूड रेगुलेशन, ईच एंड एवरीथिंग, ये वाला पाथवे करते हो। और अगर इस पाथवे में डिसरेगुलेशन आ गई तो आपके डिमिनिश इमोशन हो जाते हैं, आप बिल्कुल फ्लैट इफेक्ट पे चले जाते हो, जो स्किज़ोफ्रेनिया के नेगेटिव साइंस होते हैं। मींस आप ना किसी से बात करें, आप आइसोलेशन में चले गए, सुध बुत हो गए, मींस कि आप बिल्कुल ही डिस्टॉर्टेड थिंकिंग, उस टाइम पे मेडिकेशन रिक्वायर्ड होती है कि आप जो है तो किसी तरीके से इन सिम्टम्स से निकल सकें। आपकी मेमोरी लॉस हो सकती है, डिमेंशिया इतनी बड़ी बीमारी इसके इस पाथवे की वजह से हो सकता है। एंड थर्ड पे अगर मैं बात करूँ तो मेसोकॉर्टिकल पाथवे है। मेसोकॉर्टिकल का जो फंक्शन होता है वो ये है कि वो आपके जो है तो ADHD जैसे सिम्टम्स है, मीन्स आपकी मोटर फंक्शनिंग को भी जो है तो कवर करता है। जो में हाथ हिलाना, हमारा चलना फिरना, ये सब हमारे ये पाथवे करते हैं। और जो ADHD आपने बच्चों में देखा होगा कि हाइपर एक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है, पार्किंसन डिजीज़ को देखा होगा, मोटर मूवमेंट्स जो डिस्टर्ब हो जाती है वो इस पाथवे की डिसरेगुलेशन की वजह से होती है। इसी तरीके से फोर्थ वन जो है नाइग्रोस्ट्राइटल, इसका आपकी सेक्सुअल एक्टिविटीज़ के साथ बहुत कनेक्शन है। अगर इस पाथवे का जो है तो प्रोलेक्टिंग सिक्रीशन में जाता है, प्रोलेक्टिंग सिक्रीट करता है, मींस के जो फीमेल्स होती हैं जब उनका बेबी पैदा होता है तो ब्रेस्ट फीडिंग के लिए ये हार्मोन काम करते हैं। और अगर इसमें डिसफंक्शनिंग आ गई तो आपका जो है तो
تو بریسٹ فیڈنگ صحیح سے نہیں ہو سکتی, ایون آپ کے منسٹرل سائیکل ڈسٹرب ہو جاتے ہیں, اور میلز کے لیے جو ہے تو کافی زیادہ سیکچوئل ڈس آرڈرز یہاں سے نکلتے ہیں. تو مینس ڈوپامین آپ کی کتنی فل باڈی کو لے کر آپ کی چل رہا ہوتا ہے, تو اگر اس کی ایک پاتھ وے میں بھی اونچ نیچ ہو گئی تو آپ سمجھیں کہ ہم بات کریں کہ یہ ہمیں اتنا پلیئر دیتا ہے, ہمارے لیے اس کے مثبت رول ہے, وہیں پہ اس کے نقصانات بھی بہت ہیں. اگر ذرا وہی بات کی, اگر آپ نے چھیڑ خانی کر دی. بالکل بالکل. اور سائیکولوجیکل بیماری ہوتی ہے نا کہ آپ لوگ کہتے ہیں کہ جو ہے یہ کس طریقے سے ہوتے ہیں, موسٹ پروبیبلی ہمارے کچھ نیچرل طور پہ آپ کو سائیکولوجیکل ہوتی ہے جس کو ہم آرگینک کہتے ہیں, اور کچھ انڈیوس ہوتے ہیں سائیکولوجیکل ایشوز. انڈیوس مینس کہ آپ نے کوئی اسپیسیفک ڈرگ یوز کی ہے جس نے آپ کے سمٹمس کو بوسٹ کر دیا اینڈ یو بیکیم سائیکولوجیکل ایل, وہ والی چیز جس میں جو اسکیزوفرینیا آ گئے, بائی پولر ڈس آرڈرز, وہ والی چیز. تو مینس آپ کی صرف یہ نہیں ہے کہ آپ کی ڈیلی لائف فنکشننگ میں کوئی ایسا ایونٹ ہوا ہے, کوئی ایسا اسٹریسر گزرا ہے تو وہ آپ کو سائیکولوجیکلی ایل کر سکتا ہے. ایون آپ کوئی ایسا ڈرگ بھی یوز کرو تو وہ آپ کی مینٹل ہیلتھ کو افیکٹ کرتا ہے. فاطمہ, اس وقت اگر انزائٹی ڈپریشن کے ہم دیکھیں تو یہ ایشو, یہ مینٹل ہیلتھ کے ایشو زیادہ کس عمر میں آپ دیکھ رہی ہیں کہ رپورٹ زیادہ ہو رہے ہیں؟ موسٹلی جو ہے تو ہماری 25 سے لے کر 40 تک کی رینج میں بہت زیادہ ہے, لیکن آج کل بچوں میں بھی اس چیز کا رجحان زیادہ ہے. ڈپریشن جو آج کل دیکھا گیا ہے کہ اولڈر پیپلز میں زیادہ ہے, جیسے اس میں آئسولیشن ہوتی ہے, موڈ کا ڈسٹرب ہونا. تو جیسے کہ میں نے آپ کو بولا کہ جب انسان ہے, جب آپ اولڈ ایج میں جاتے ہو, ہر بچہ آپ کا اپنے ہی لائف میں مگن ہوتا ہے, تو ماں باپ کو اس طریقے سے اٹینشن نہیں دی جاتی. تو کافی اس طریقے کی پیشنٹس ہمارے پاس آتی ہیں جو کہتی ہیں کہ ہمارے ساتھ بات کرنے والا کوئی نہیں, ہم کمرے میں بیٹھ کے تھک جاتے ہیں, سننے والا. بالکل. اور پھر جب اپنی پوری لائف کو ریکال کرتے ہیں تو بس وہ جو نیگیٹو چیزیں ان کو ہی سوچا جاتا ہے. ٹھیک, کس طرح سے مینٹین کیسے رکھے اپنی مینٹل ہیلتھ کو, کیونکہ بڑا ضروری ہے, اور اس وقت جیسے حالات چل رہے ہیں مجھے لگتا ہے ہر انسان کو جو ہے وہ ایک سائیکیٹرسٹ کی ضرورت ہے, وہ ایک دفعہ جائے اپنا معائنہ کروائے. بالکل. کہ ہیلتھ, جہاں فزیکل ہیلتھ کے لیے اتنی توجہ کر رہے ہیں, اتنا خیال کر رہے ہیں, وہیں پہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ مینٹل ہیلتھ. تو مینٹین کیسے رکھیں؟ اوکے, فرسٹلی تو میں اس میں ایک چیز انکلوڈ کرنا چاہوں گی, آپ کو چاہیے کہ سائیکالوجسٹ کے پاس جائیں. سائیکیٹرسٹ کے پاس آپ جائیں گے تو سب سے پہلے آپ کو میڈیکیشن ہی دے گا. سب سے پہلے ہم نے سائیکالوجسٹ کے پاس جانا ہے. ایگزیکٹلی. اس کے بعد پھر اگر وہ آپ کو ریفر کرے, ایون بڑے بڑے جو ہاسپٹلز ہیں ان کا یہ رول ہے کہ کوئی بھی اگر آپ کے پاس پیشنٹ ہے سائیکولوجیکل اسسمنٹ کے لیے, وہاں پہ سب سے پہلے جو ان کی اسسمنٹ ہوگی وہ سائیکالوجسٹ ہوگی, دین ان کو آگے سائیکیٹرسٹ کے پاس سائیکالوجسٹ ریفر کرے گا. یہ سائیکالوجسٹ کی ڈیوٹی ہے, سائیکیٹرسٹ کے پاس نہیں جانا, کیونکہ اوبویسلی سائیکیٹرسٹ کے پاس آپ بیٹھو گے, ان کو بولو کہ مجھے خفگی ہے, میں بیمار ہوں, میرے ساتھ یہ, وہ آپ کو کوئی بھی میڈیسن دے دے گا. ٹھیک ہو گیا, بیکاز ان کی جو ہے تو رول ہی میڈیکیشن میں ہے. ایون سائیکالوجسٹ جو ہوتے ہیں اس کو رول زیادہ ہے کاؤنسلنگ سے کرنا, سائیکالوجسٹ کے پاس ہم نے پہلے ایگزیکٹلی. تو آپ نے پہلے کاؤنسلنگ سے اسٹارٹ کرنا ہے. ٹھیک ہو گیا. آپ کا سوال مینٹین کیسے کرنا تھا. اوکے, مینٹل ہیلتھ کو مینٹین کرنے کے لیے آپ کو سب سے پہلے ریالٹی چیک کی ضرورت ہے. آپ اپنا دیکھیں کہ آپ کا جو ہے تو لائف کیسی چل رہی ہے. آپ خود اپنے بارے میں تھوڑی سی کسی سے گائیڈنس لیں کہ ادھر جو میں اپنی لائف گزار رہا ہوں, میرا جو لائف اسٹائل ہے کیا وہ آپ کو ہیلدی لگتا ہے. آپ خود سے پوچھیں یہ چیز. جیسے کہتے ہیں نا کہ انسان پورا دن اپنا گزارتا ہے, تو رات کو سونے سے پہلے اپنے پورے دن کا جائزہ لے 5 منٹ کہ آج میں نے دن میں جو چیزیں کی ہے, کیا میں نے اچھا کیا اور کیا میں نے برا کیا ہے. تو ان میں آپ نے پازیٹیو چیزیں انکلوڈ کرنی ہیں. ہم تو سوتے سوتے موبائل فون یوز کر رہے ہوتے ہیں, اور جب تک بالکل آنکھیں بند ہونے والے ہوتے ہیں تب فون سائڈ پہ رکھتے ہیں. تو ہم نے کب سوچنا ہے, کب ہم نے یہ جج کرنا ہے کہ آج پورے دن کی روٹین میں اچھا کیا تھا اور برا کیا تھا. مینٹل ہیلتھ کو مینٹین کرنے کے لیے کنسسٹنسی بہت ضروری ہے. اس میں آپ کا سیلف کنٹرول ڈیولپ ہوتا ہے. جب آپ چیزوں کو پراپر گولز کے طریقے سے لے کر چلو گے کہ آج میں نے یہ کرنا ہے, آج میں نے یہ کرنا ہے, تو وہ کیا ہوگا کہ آپ ایک طریقے سے اپنے آپ کو ہیپی کر رہے ہو اور ایک اچیومنٹ کی طرف جا رہے ہو. مطلب آپ نے اسیس کرنا ہے ہر ایک چیز کو. ایگزیکٹلی. تو کوشش کریں کہ آپ اچھے سے بات کریں, اپنے آس پاس کا سوشل سرکل ایسا بنائیں جو آپ کو ہمیشہ موٹیویٹ کرے اور آپ کو پازیٹیو رکھے. نیگیٹیوٹی سے ذرا دور رہیں, کیونکہ اوبویسلی آپ کو پتہ ہے کہ ماحول کا اثر انسان کے اوپر ہوتا ہے. تو جب آپ ایک ماحول میں بیٹھیں گے جہاں پہ نیگیٹو باتیں ہو رہی ہیں, وہ چیزیں کہیں نہ کہیں آپ کو اثر انداز کرتی ہیں, وہ آپ کو بہت ڈسٹرب کرتی ہے. ایگزیکٹلی. تو اپنے سوشل سرکل کی طرف فوکس کریں, دوسرا اپنی فیملی سے کمیونیکیٹ کریں, اپنے پیرنٹس کے ساتھ بیٹھ کے بات کریں. وہ لوگ سوشل میڈیا والے جو میلوں دور بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ انہیں اپنا خیر خواہ سمجھ رہے ہیں, تو اس غلط فہمی سے یا خوش فہمی سے نکل آئیں. بالکل. اپنے وہی کہتے ہیں نا کہ آپ نے اپنی ڈیلی لائف کو 8 کر کے ڈیوائڈ کرنا ہے. 8 گھنٹے آپ کے سلیپ کے, 8 گھنٹے آپ کے ورک کے, چاہے وہ اسکول کا ہے یا آپ کالج لائف ہے, وہ جو 8 آورز ہیں نا ان کو آپ نے 4 آورز اپنی فیملی کے دینے ہیں. اور ان میں سے جو 4 آورز بچے ہیں آپ کے پاس, اس میں سے 2 آورز آپ اپنے لیے نماز کے لیے نکال دیں, کوئی عبادت کرو, اور جو 2 آورز ہیں وہ آپ نے کیا کرنا ہے, ایکسرسائز کی طرف جانا ہے. تو مین جب آپ اپنی لائف کو ایک پراپر
स्केड्यूल के तौर पे लेकर चलते हो डेली लाइफ को, तो ये चीज़ आपको काफ़ी हेल्दी रखती है। तो हेल्दी रूटीन काफ़ी मेंटली हेल्दी आपको बना देती है। तो आपको अपनी रूटीन की तरफ फोकस करना चाहिए, अपना स्लीपिंग पैटर्न ठीक रखें, अपने खाने पीने की एपेटाइट ठीक रखें, अपने रिश्ते बेहतरीन बनाएं। कि आपने बात की, मैं तो स्लीपिंग पैटर्न बिल्कुल डिस्टर्ब है। बिल्कुल, हम तो रात को जाग रहे होते हैं और दिन को हम सो रहे होते हैं। एग्जैक्टली तो नींद ऑब्वियसली हम रात को भी सोते हैं, तो हम 4 बजे सोएंगे, 3 बजे सोएंगे और सुबह उठेंगे। जो स्पेसिफिकली जो सही नींद का टाइम है वो है रात को 10 बजे से लेकर मॉर्निंग में 4 या 5 बजे तक का। तो आपने इस तरीके से करना इसी में आपकी बॉडी के जो भी हार्मोन है वो उसमें रद्दो बदल जो भी बदलाव आना है। पैगाम क्या देंगी नाज़रीन को? जी, पैगाम नाज़रीन को उनको पैगाम मैं ये देना चाहूँगी कि अपने बारे में सोचें। अगर आप किसी चीज़ से सफ़र हो रहे हैं, कोई भी किस्म का इशू है आपको, ज़रूरी नहीं है कि आप किसी भी बीमारी का शिकार हो या कुछ भी, आप कोशिश करें कि साइकोलॉजिस्ट से रुजू करें, अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में जो है तो कंसल्ट करें किसी बंदे से। इस तरीके से अपने आप को इग्नोर करने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा ये है कि अपने आप से जो है तो अच्छे तरीके से बात करें, अपनी जो सेल्फ टॉक है उसको इम्प्रूव करें और कोशिश करें कि आप जो है तो अपने आसपास के लोगों को भी खुश रखें। ये सबसे बड़ी चीज़ है। थैंक यू सो मच फातिमा, वक्त दिया आपने। यकीनन नाज़रीन, अपने अच्छे दोस्त बने, अपना ख्याल रखें, अपने बारे में अच्छा सोचें। जब आप अपना ख्याल रखेंगे, अपने बारे में पॉजिटिव सोचेंगे, तो आप दूसरों के लिए भी अच्छा ही सोचेंगे, अच्छा ही चाहेंगे और अच्छा करने की कोशिश भी करेंगे। लेकिन जब आप अपनी सेहत का ख्याल नहीं रख रहे, जब आप अपने ही अच्छे दोस्त नहीं बने हुए, तो खुद सोचें, बहुत बड़ा सवाल है कि दूसरों के लिए आप अच्छा कैसे कर सकते हैं या अच्छे कैसे साबित हो सकते हैं। तो आपकी मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ बहुत मैटर करती है। तो अपनी सेहत का ख्याल रखें। हम कहीं नहीं जा रहे, एक छोटी सी ब्रेक ले रहे हैं। ब्रेक के बाद अगला टॉपिक भी बहुत अहम है, डिस्कस करते हैं, लेकिन इस शॉर्ट ब्रेक के बाद साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं सच सवेरा। आज का दूसरा टॉपिक भी आपकी सेहत से रिलेटेड है। पहले हमने बात की आपकी मेंटल हेल्थ के हवाले से, अब भी हम बात आपकी सेहत से रिलेटेड ही करने जा रहे हैं, लेकिन थोड़े से डिफरेंट वे में। डिफरेंट वे क्या है कि हम खाने पीने के बहुत ज़्यादा शौकीन हैं, हम सब चाहते हैं कुछ मुख्तलिफ खाएँ। बाहर के खाने हमें बड़े पसंद होते हैं। जब बेशतर ऐसा होता है कि बाहर जाके खाना खाते हैं, कुछ बच जाता है तो पैक करवा के ले आते हैं और फिर कहते हैं कि घर आके गर्म करके खा लेंगे। लेकिन अगर जो बाहर भी खाना खा रहे होते हैं, बेकिंग की जाती है, माइक्रोवेव में पकाया जाता है, ओवन किया जाता है, तो आया घर में भी ये चीज़ें हमारे यूज़ हो रही होती हैं, आया इसका हमारे जो सेहत से कनेक्शन है? क्या माइक्रोवेव में जो पकाए गए, जो तैयार किए गए खाने हैं, या ओवन में जो हम गर्म कर रहे होते हैं या बना रहे होते हैं, क्या वो खाना हमारी सेहत के लिए अच्छा है? या हम देखते हैं एयर फ्राई किया जाता है। ये चीज़ें कुछ साल पीछे जाएं तो मुझे लगता है ये चीज़ें नहीं थी, वही पुराने तरीके, एक क्वांटिटी में तैयार करना कि बस इतना घर के अफराद है तो इतना ही पकाना है, बाद में किसी चीज़ को हमने दोबारा गर्म नहीं करना या हमने फ्रीज़ नहीं करना, ये एक रवायत चलती थी। लेकिन अब जिस तरह एक मॉडर्न जदीद दौर आता जा रहा है, चीज़ें जो है वो बदलती जा रही है। एयर फ्रायर का यूज़ हो रहा है, माइक्रोवेव का यूज़ हो रहा है, ओवन का यूज़ हो रहा है। अच्छा, एक और चीज़ हम बात करेंगे कि ठीक है, ये हालात हाज़िरा की ज़रूरत तो बन चुके हैं, ओके फ़ाइन, इसके बगैर हमारा गुजारा नहीं है, हमारी किचन इसके बगैर नहीं चल सकती, जो घर की ख़वातीन हैं उनके लिए थोड़ी आसानी हो जाती है। तो हर चीज़ के कुछ तरीक़ेकार होता है, कुछ दुरुस्त तरीके होते हैं जो हमें मालूम होने चाहिए, तो उस पर बात करेंगे। और आया सेहत के लिए क्या इससे बनाए गए खाने जो हैं वो सेहत बख्श हो सकते हैं, इफ़ेक्टिव हो सकते हैं, असर करते हैं? एक हेल्दी डाइट के तौर पे इन चीज़ों को, इनके जो बने हुए खाने हैं वो हम खा सकते हैं, उसको हम इसमें शुमार कर सकते हैं कि एयर फ्राई या माइक्रोवेव या ओवन में पके हुए जो भी खाने हैं वो हमारी सेहत के लिए उतने ही मुफीद हैं जितने कि नॉर्मल आंच पे हम खाना बनाते हैं या गर्म करके उसको खाते हैं। इसी पे बात करेंगे। उस पर डिस्कशन के लिए मेहमान हमें ज्वाइन कर चुके हैं। एक और चीज़ इनसे हम जानेंगे, ये चीज़ें तो हम जानेंगे, एयर फ्रायर, माइक्रोवेव, ओवन के बारे में तो हम जानेंगे ही जानेंगे, लेकिन वो जो कि फ़िटनेस एक्सपर्ट हैं, ट्रेनर भी हैं, तो साथ थोड़ी सी एक्सरसाइज की भी बात कर लेंगे कि आया आजकल के मौसम की जब हम बात करते हैं, एक अजीब व गरीब ये मौसम है जिसमें समझ नहीं आ रही होती खाएँ क्या, पकाएँ क्या और अपनी फ़िटनेस का ख्याल कैसे रखें। अजीब सी कुछ मिथें इसमें क्रिएट की जाती हैं इस मौसम के हवाले से, तो वो भी हम जानेंगे। तमीना कौसर हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम तमीना। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। बहुत शुक्रिया तमीना, वक्त दिया आपने। तमीना, ये मुख्तलिफ चीज़ें, अगर हम कुछ साल पीछे जाए, जैसे मैंने जिक्र भी किया, तो ये चीज़ें नहीं थी। ये इवन मुझे नहीं लगता कि हमारे वालिदैन या बाप दादा को पता भी होगा कि एयर फ्रायर क्या होता है, माइक्रोवेव या ओवन में भी चीज़ें अच्छा बनाई जाती हैं या गर्म की जाती हैं। लेकिन आजकल तो बस ट्रेंड एक चल चुका है कि हर किचन में ये चीज़ें होना बड़ा ज़रूरी है, वरना वो किचन मुकम्मल नहीं है। आया क्या इससे जो बनाए गए जो खाने हैं वो सेहत बख्श हैं? अच्छा, पहली चीज़ तो ये कि चीज़ें तो थी, लेकिन ये और बात है कि हमारी अप्रोच में नहीं थी या इतनी कॉमन नहीं थी। जैसे आप फ़ोन या कंप्यूटर को ले लें, आज से
12 سال پہلے 15 سال پہلے مطلب ظاہر بات ہے کمپیوٹرز وغیرہ تھے لیکن ہم اس سے اتنا فیملیئر نہیں تھے. پہلی جو چیز مجھے بڑا اچھا یاد ہے کمپیوٹر سے یاد ہے 2010 میں نے کمپیوٹر لیا تھا, گھر آیا تھا اور اتنی خوشی ہوئی تھی کہ کچھ نئی چیز ہمارے گھر آ گئی ہے. نہیں آئی ایگری, کیونکہ میں جب بیچلرز کر رہی تھی تو میں نے کمپیوٹر سائنسز کیا تھا بیچلرز میں, تو میرے فادر کو میں نے کہا کہ مجھے پیسے بھیج دیں, میں نے کمپیوٹر لینا ہے کیونکہ اسے اتنا لیپ ٹاپ وغیرہ نہیں تھے. تو میرے ابو کہتے ہیں تم پڑھ لو نا پھر تمہیں لے دوں گا, ابھی کیا کرنا ہے, ابھی کیا کرنا ہے. تو وہ ابو کو پتہ ہی نہیں تھا کہ بھائی جس چیز کی پڑھائی کر رہی ہے اس کے لیے چاہیے, لیکن ہمارے امی ابو جو ہے نا ذرا سادہ مزاج تھے, وچ از اے بلیسنگ آف کورس. تو جہاں بیک ٹو دا مائکرو ویو, پہلے ہم کرتے ہیں بات مائکرو ویو کی کہ ہم عام روٹین میں پین کے اندر جو ہے نا سالن گرم کر لیتے ہیں, کئی دفعہ ہانڈی کے اندر بھی سالن گرم کر لیتے ہیں. کئی لوگوں کا یہ مسکنسیپشن ہے بیسکلی یہ کہ مائکرو ویو کے اندر اگر آپ کھانا گرم کرتے ہیں تو وہ کینسر کاز کرتا ہے. یس اچھا, اب یہ کافی لوگوں سے ہم نے یہ چیز کافی لوگوں سے ہوتا ہے. اچھا اب اس میں پھر جب ایک چیز کی افواہ پھیلتی ہے تو اس کے ساتھ 10 چیزیں ہم لوگ اور جوڑ دیتے ہیں کیونکہ ورڈ ٹو ورڈ وہ چیزیں ڈفرینشیٹ کرتی ہیں. پہلی چیز جو پین کے اوپر آپ کھانا گرم کرتے ہیں وہ ایکچولی زیادہ ڈینجرس ہے ایز کمپیئر ٹو دا مائکرو ویو. اچھا مائکرو ویو کے اندر کیا ہوتا ہے, جنرلی جب آپ کھانا گرم کرتے ہیں یا وارم کرتے ہیں تو ایک ہوا سرکولیٹ ہوتی ہے اس کی, ٹھیک ہے, وہ ہوا اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ جس کی وجہ سے وہ کھانا آپ کا اندر تک گرم ہو جاتا ہے. اچھا جب آپ جنرلی فرائنگ پین کے اندر کھانا گرم کرتے ہیں تو پھر آپ کو اس کو ڈھکن لگا کے اس کو اچھے طریقے سے وہ کھلا کے پھلا کے آئل ڈال کے تو اس کو آپ کو گرم کرنا. جیسے آپ پیزا کی ایگزامپل لے لیں, اگر آپ پیزا گرم کر رہے ہیں تو اس کے اندر مطلب مائکرو ویو کے اندر تو اندر تک اس کو گرم کر دیتا ہے, لیکن جب آپ پین کے اندر کرتے ہیں ٹھیک ہے نا تو پھر اس کو زیادہ ڈیفیکلٹ ہو جاتا ہے. تو پہلی چیز تو یہ ہے کہ مائکرو ویو بہت کم لائٹ جو ہے یوز کرتا ہے اور اس میں وہ فین کی ایک ایئر ہوتی ہے کہ جو تھوڑا سا موو کرتی ہے, تو اٹس ناٹ ڈینجرس ایٹ آل. اس میں ریسرچز بھی ہیں, جن لوگوں کو تھوڑا سا یہ پرابلم بھی ہوتا ہے تو وہ آن لائن جا کے بھی سرچ کر سکتے ہیں کہ یہ ڈینجرس نہیں ہے. دوسری جو پین کے اندر آپ کھانا گرم کرتے ہیں کسی بھی طرح کا, یا جیسے اکثر چیزیں ہوتی ہیں کہ بھئی کوئی آئلی کھانا ہو گیا یا اس طریقے سے بھی ہوگا, تو بار بار گرم کرنا بھی بیسکلی اس کے نیوٹرینٹس ختم ہوتے ہیں. یعنی ہم جیسے وہ اکثر آپ نے سنا ہوگا کہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم سبزیاں جب بناتے ہیں تو سبزیوں کو ہم بالکل گلا دیتے ہیں, حالانکہ باہر جنرلی آپ دیکھیں یہ نہیں کہ صرف ایشین کنٹریز میں ہے, یہ ایون یورپین کنٹریز کے اندر بھی ہوتا ہے کہ وہ ہمیشہ سبزی کو کرنچی رکھتے ہیں, دے جسٹ سوتے. بالکل ایسے ہمارا یہ ہوتا ہے کہ جب تک اس کا ذائقہ جب تک ختم نہیں کرنا, پکا پکا کے فرائی کر کے جب تک اس کا آئل نہیں نکل آتا بھائی کھانے کا مزہ نہیں. اچھا میں نے کئی دفعہ کالی فلاور کا دیکھا ہے, گوبھی مجھے بہت پسند ہے, ٹھیک ہے, تو اکثر میں دیکھتی ہوں کہ کچھ لوگوں کو عادت ہوتی ہے کہ بوائل کر کے وہ کھانا بناتے ہیں. تو اکثر لوگوں کو دیکھا اگر مکس ویجیٹیبل بنا رہے ہیں یا کچھ بھی تو ٹائم سیونگ کے لیے وہ کیا کرتے ہیں کہ بوائل کر دیتے ہیں, بوائل کر کے وہ پانی پھینک دیتے ہیں اینڈ دین اس کو بیچ میں مکس کر دیتے ہیں, تو یہ اس کے سارے نیوٹرینٹس تو پانی کے ساتھ چلے گی. کیونکہ سبزیاں تو موسٹلی سبزیاں جو ہیں جیسے بھنڈی ہو گئی یا گوبھی ہو گئی یا یہ شملہ میں جو کیپسیکم وغیرہ, یہ تو ویسے ہی دم پہ بنتی ہیں, تو یہ نہیں کرنا. دوسری چیز جو آتی ہے ایئر فرائر کی بات. ایئر فرائر ہمارے ایک تو جو بزی لائف سٹائل ہے ہمارا, اس میں بہت ایزی ہو گیا ہمارے لیے کیونکہ ہر چیز جو ہے وہ اسی کے اندر بن جاتی ہے. آپ بیکنگ کر سکتے ہیں, آپ روسٹ کر سکتے ہیں, آپ گرل کر سکتے ہیں, ایون کچھ تو ایسے ہیں کہ جن کے اندر اسٹیم بھی ہو جاتی ہے. تو ہر طرح کی چیز آپ بناتے ہیں. ایک ٹائم سیونگ ہے کیونکہ جو ہماری طرح کی ورکنگ خواتین ہیں, ٹھیک ہے, تو انہوں نے کھانا تو بنانا ہی بنانا ہے, تو ان کے لیے آسانی ہے. دوسری بات ہے کہ جو نارمل ڈیپ فرائی چیزیں آپ کھاتے ہیں اور مائکرو ویو کے اندر بناتے ہیں, کیونکہ مائکرو ویو میں تو صرف آپ اسپرے کرتے ہیں, برش کے ساتھ کر دیں یا ویسے اسپرے کر دیں, تو وہ آپ کو زیادہ ہیلدی ہے انسٹیڈ آف کہ جو آپ فرائی کر رہے ہیں. دیکھیں ہم مثال کے طور پہ کئی ہم گھر میں بچوں کے لیے فرائز بناتے ہیں, تو اوبیسلی آپ تھوڑے سے تیل میں بنائیں, شیلو فرائی کریں کچھ بھی, لیکن تیل تو ابزارب ہو گیا. اس کے بعد ہم مائیں اپنی تسلی دینے کے لیے نا ٹیشو پیپر رکھ دیتی ہیں کہ وہ جی تیل جذب ہو گیا, میرا بچہ جو ہے نا اب ہیلدی ہے. نو اٹس ناٹ لائک دیٹ, کیونکہ وہ اوپر والا تو تیل جو ہے وہ چلا جا چکا ہے, اندر جا چکا ہے. اس لیے ایک تو آپ یہ دیکھیں کہ ایئر فرائر کے اندر ظاہر بات ہے بہت تھوڑی کوانٹٹی میں, آلموسٹ نہ ہونے کے برابر کوانٹٹی میں, کیونکہ وہ تو ہوا سے چل رہا ہے نا, اٹس لائک اے فین, ٹھیک ہے. تو ایک تو آپ کی ہیلدی وہ چیز بن جاتی ہے. دوسری بات ہے کہ آپ کو زیادہ ہانڈیاں برتن یہ وہ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. آپ کوئی بھی چیز میرینیٹ کرتے ہیں, یو جسٹ پٹ اٹ انسائڈ, اور اس کے بعد اسمبل کرنا ہے سم تھنگ ڈفرنٹ, تو مضر صحت نہیں ہے. اچھا ایئر فرائر کے جہاں اور باقی چیزوں کے جو فائدے یا اس کی خوبیاں بتا رہی ہیں, وہیں پہ ایئر فرائر کے جو نقصانات ہیں وہ بھی تو, کیونکہ ہر چیز کے جہاں فائدوں کی بات کرتے ہیں کچھ نہ کچھ اس کے نقصانات بھی ہوتے ہیں, تو کیا ایئر فرائر کے یعنی کہ جو کھانے ہیں ان کے کوئی ایسے کوئی سائیڈ افیکٹ, کوئی سمپٹمز؟ دیکھیے جنرلی لوگ جیسے نان اسٹک برتنوں کا کہتے ہیں, کوٹنگ ہوتی ہے جو ہم جس کو آج کل ہم نان اسٹک برتن بڑے وہ کرتے ہیں, تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جو آپ نان اسٹک برتن یا جیسے نان اسٹک کی کوٹنگ ہوتی ہے
وہ کھانے کے اندر شامل ہوتے رہتے ہیں سر رہے, ٹھیک ہے, کیونکہ جب آپ کھانا بناتے ہیں دو کہ ہم لوگ ووڈ کا چمچ یا کوئی بھی پلاسٹک کا وہ کر رہے ہوتے ہیں, تو اکثر لوگوں کو یہ ہوتا ہے کہ نان اسٹک برتنوں کے ساتھ وہ کھانا بیچ میں جاتا ہے, جو کہ ایٹ سم پوائنٹ مضر صحت تو خیر اوبیسلی ہے ہی ہے, لیکن ایٹ سم پوائنٹ ڈپینڈ کہ آپ کس طرح کا برتن یوز کر رہے ہیں, کیونکہ آج کل نان اسٹک بھی آتے ہیں, آج کل ماربل کوٹنگ میں بھی آتے ہیں, اسٹین لیس اسٹیل کے بھی برتن آتے ہیں, تو ڈپینڈس کہ آپ کس طرح کی چیز یوز کر رہے ہیں. تو جو بیسکلی ایئر فرائر کے اندر چیزیں جو آج کل نئی ٹیکنالوجی ہے, کیونکہ دیکھیں جب سائنٹسٹ ایکسپیریمنٹس کرتے ہیں تو کچھ لوگوں کو جان بھی گنوانی پڑ جاتی ہے, سوری ٹو سے اباؤٹ دیٹ, لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک تو جو لائف سٹائل ہے صرف آپ ایئر فرائر کو نہیں نہ وہ کر سکتے, کیونکہ جس نے ایئر فرائر بنایا ہے وہ مہنگا یا سستا ہے, دیٹس اے سیپریٹ اسٹوری. آپ بنا کیسے رہے ہیں, ٹیمپریچر اس کا سیم ٹیمپریچر ہے جیسے کہ اوون کا ہے. اوون کے اندر بھی ہم کیا کرتے ہیں, جب ہم بیکنگ کرتے ہیں, گرلنگ کرتے ہیں, ٹھیک ہے, تو اس کے اندر ہم ٹیمپریچر سیٹ کرتے ہیں. اگر آپ 180 ڈگری تک کوئی بھی کھانا بنا رہے ہیں, اٹس سیف, ٹھیک ہے, اس ٹیمپریچر میں آپ کے لیے سیف ہے. جب 220 یا 200 سے ابو چلا جاتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ مطلب لاٹ آف فوڈ, کیونکہ وہ مسئلہ, لیکن وہ پھر بھی کینسر کسی بھی چیز کی جو ہے وہ خطرناک ہوتی ہے, لیکن کینسر کاز نہیں وہ کرتا آپ کو. اس میں صرف مسئلہ یہ آتا ہے کہ اس کے نیوٹرینٹس ختم ہو سکتے ہیں اگر بہت زیادہ ہائی ٹیمپریچر پہ آپ بنائیں گے. اب جیسے آپ نے بات کی کہ ڈس ایڈوانٹیجز ہیں, تو میں نے آپ کو بتایا کہ ایک تو ڈیپینڈ کرتا ہے اس کی کوٹنگ پہ اینڈ ہاؤ یو واش اٹ, کیونکہ اگر آپ تاروں کے ساتھ اس کو واش کر رہے ہیں اس کی کوٹنگ ویسے ہی اترتی جائے گی. تو نان اسٹک برتن تو ہم عام روٹین میں ویسے بھی اسپیشل اسپنج آتے ہیں, یہ بہت ہلکے ہاتھوں کے ساتھ آپ واش کرتے ہیں اور وہ ایزی ہو جاتا ہے. یا آپ ایلومینیم فوائل کے اندر بھی کھانا بناتے ہیں, ایک اس کا موئسچر اندر سیف رہتا ہے, ٹھیک ہے. دوسرا اگر آپ کو لگتا ہے کہ ڈائریکٹ ہیٹ پڑ رہی ہے کھانے کے اوپر تو وہ بھی آپ کی سیف ہے, تو اس سے مسئلہ نہیں ہے. لیکن جو آپ نارمل روٹین میں جیسے اگر آپ فرائز بنا رہے ہیں یا روسٹ کر رہے ہیں, جو آئل ہے, اور آئل کا اسپیشلی میں جو بھی مائیں یا بچیاں گھر میں بناتی ہیں, دیکھیں بار بار ہم آئل یوز کرتے ہیں, بار بار, بالکل ایسے. کبھی ہم رمضان میں تو اکثر آپ کی پتہ ہے فرائنگ ہوتی رہتی ہے, جو آپ بار بار سیم آئل کو بار بار گرم کرتے ہیں, وہ مضر صحت ہے یا یہ مضر صحت ہے کہ جس میں آپ اسپرے کرتے ہیں اور آپ کھانا بنا دیتے ہیں. تو کچھ چیزیں نا ہمارا صرف مسئلہ ہے کہ ہم سنی سنائی باتوں پہ بلیو کرتے ہیں, خود ایکسپیریمنٹ نہیں کر رہے, یا جا کے ہم اس کے جو بھی اس پہ لکھا ہوا ہے وہ ہم نہیں پڑھ رہے, جو کسی نے کہہ دیا بس اس کو اگر مان رہے ہیں تو یہ غلط ہے. ایگزیکٹلی یہی چیز ہوتی ہے کہ بس اب وہ فلانی دوائی فلانے پہ اثر کر گئی تو بغیر کہ آپ تھوڑی سی جانچ پڑتال کریں آپ کہتے ہو کہ یہ میرے لیے ٹھیک ہے. تو جنہوں نے یہ چیزیں بنائی ہیں انہوں نے اس لیے بنائی ہیں کیونکہ آج کل کا جو دور ہے, آج کل ٹائم نہیں ہے. یہ بات ہے. اس میں جیسے آپ کوکرز دیکھ لیں, اب میرے پاس گھر میں کوکر پڑا ہوا ہے, وہ 11 in 1 ہے, اس کے اندر بیکنگ, گرلنگ, اسٹیمنگ, یہ پریشر کوکر, ایوری تھنگ اس کے اندر ہے. کیونکہ ایک تو آپ کو اسپیس کا ہوتا ہے کہ یار میں ایک چیز نہیں رکھ سکتا, کہاں رکھوں گا, نہیں آپ کر سکتے. دوسری چیز یہ آتی ہے کہ دیکھیں زیادہ اگر آپ کو بہت زیادہ بھی یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ آلریڈی بیمار ہیں یا آلریڈی آپ کو کوئی مسئلہ ہے تو آپ اسٹیم کر لیں. اچھا, اب اسٹیم کے بھی اگر آپ سوشل میڈیا پہ جاتے ہیں, ہزارات ایسی چیزیں ہیں کہ جن میں وہ بیکنگ بھی کرتی ہیں, چیزیں بھی کرتی ہیں, ٹھیک ہے, وہ آپ کو بتاتی ہیں اسٹیم کرنے, اور اسٹیمر آلریڈی اویلیبل بھی ہیں. لیکن اسٹیم کا یہ ہوتا ہے کہ ہم ذرا تھوڑا سا, ہمارا منہ ہوتا ہے چٹخورا, ہمیں تھوڑا سا جب تک مسالے نہیں اندر جاتے نا تو ہمیں مزہ نہیں آتا. تو اگر آپ کو وہ تھوڑی سی کرسپینس چاہیے اور آپ کو چاہیے کہ میرا کھانا بھی بن جائے لیکن اس میں مسالے بھی وہی ہوں, تو پھر ایئر فرائر از دا بیسٹ تھنگ. اوون میں بھی آپ کر سکتے ہیں, لیکن ایئر فرائر مجھے اس لیے اچھا لگتا ہے کہ یار ایک چھوٹی سی چیز ہے, ایک سائڈ پہ پڑی ہوئی ہے, اسی کے اندر ڈال دیا. اس کے فوائد بہت سارے, بے شمار کھانے آپ اس میں پکا سکتے ہیں. آپ کو وہ یہ نہیں ہے کہ مجھے ایک کھانا بنانے کے لیے ایک برتن چاہیے, دوسرے کے لیے دوسرا چاہیے, ایک ہی جگہ پہ ایک ہی چیز میں آپ بے شمار کھانے بنا سکتے ہیں. دیکھیں آپ نے پوٹیٹوز بیک کرنے ہیں, بچت بھی آپ کی ہوگی. جی بچت بھی, خاص کر ہم بات کریں آئل کی بچت ہے جو کہ آج کل ویسے ایکسپینسو ہے آئل. اور پھر کئی دفعہ آج کل کے جو حالات ہے, ٹھیک ہے, اس میں آپ کو پتہ ہے کئی دفعہ لوگ ذرا تھوڑا سا کسی اور اس برانڈ سے اس برانڈ پہ اس پہ چلے جاتے ہیں. تو اس کے اندر یہ ہے کہ یہ ایک ہی دفعہ کی انویسٹمنٹ ہے. لیٹس اگر آپ نے کہیں وہ کیا ہے تو یہ آپ کو آگے جا کے فائدہ دے گا, نقصان نہیں دے گا. نقصان نہیں دے گا. تو میں نے بریک لینی ہے, بریک کے بعد مزید ہم بات کرتے ہیں کہ ناظرین کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو آپ کے وقت کی ضرورت ہوتی ہے, اور اس وقت کی ضرورت ہمارے ایئر فرائر ہے, مائکرو ویو اوون ہے, یقیناً ضرورت ہے, کیونکہ یہ سنی سنائی باتوں پہ جانا, اس کو سن کے پھر اپنی چیزوں اپنے لیے آسانی پیدا نہ کرنا, یا ان چیزوں کو جو ضرورت کی چیزیں ہیں انہیں نہ گھر میں لانا, یہ یقیناً ایک کہہ رہے ہیں کہ ایک بہت بڑا سوال بھی ہو سکتا ہے کہ ہم کس زمانے میں رہ رہے ہیں جہاں جن چیزوں کے بارے میں تمام تر ڈیٹیل موجود ہے, پھر بھی ہم سنی سنی باتوں پہ جا رہے ہیں, اپنی صحت کا خیال نہیں رکھ رہے, اپنی بچت ہم نہیں کر رہے. تو اس پہ مزید ہم بات کرتے ہیں, لیکن اس بریک کے بعد ساتھ رہیے.
वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं सच सवेरा। आज का हमारा दूसरा टॉपिक सेहत से रिलेटेड ही है, आपके खानों से मुतालिक है, और जो मुख्तलिफ हम चीज़ें यूज़ करते हैं खाना पकाने में या गर्म करने में, जिसमें हम बात कर लेते हैं एयर फ्रायर की बात कर लेते हैं, माइक्रोवेव है, ओवन है। तो कुछ लोग कहते हैं कि इनमें जो पकाई चीज़ें हैं या इनमें जो गर्म की हुई चीज़ें हैं वो सेहत के लिए अच्छी नहीं होती, कैंसर उससे हो सकता है, या मुख्तलिफ मिथें जो है वो क्रिएट की गई जो है वो बोला जाता है। और हम भी कुछ ऐसे लोग हैं कि सुनी सुनी बातों पे अमल कर लेते हैं। आया सुनी सुनी बातों पे जाने से बेहतर है, इतनी दुनिया वसी हो चुकी है, एक क्लिक पे तमाम तर चीज़ें आपके सामने आ जाती हैं, तो वाई नॉट आप खुद पढ़ लें, खुद जान लें। अगर खुद पढ़ना नहीं आता, किसी से पढ़वा लें कि मैंने ये चीज़ अपनी किचन के लिए लेनी है, आया क्या इससे जो मैं खाना बनाऊंगा या गर्म करूंगा उसका कोई उसके साइड इफ़ेक्ट्स तो नहीं हो सकते। लेकिन नहीं, हमने तो ये मेहनत करनी नहीं, हमने तो सुनी सुनी बातों पे जाना है। और वही बात कि हमें खाना भी पका पकाया चाहिए लेकिन बातें भी सुनी सुनी पे जानी है। तो इस तरह तो ये दोनों चीज़ें नहीं हो सकती, कोई एक चीज़ इसमें ज़रूर हो सकती है। तो इसी पे बात करें, तमीना हमारे साथ हैं। तो मेरा वही बात कि हम लोगों के मिथों पर जो भी सुनी सुनी बातों उस पर अमल कर लेते हैं। आया एक और चीज़ मुझे बताएं कि मुख्तलिफ खाने हम बनाते हैं एयर फ्रायर के अंदर, माइक्रोवेव या ओवन के अंदर, क्या उसमें ऐसी कौन सी चीज़ें हैं या कौन से खाने हैं जो इससे पकते हैं या गर्म होते हैं तो उनके कोई ना कोई साइड इफ़ेक्ट आ सकता है, या कोई भी उसका साइड इफ़ेक्ट नहीं? साइड इफेक्ट कोई नहीं है। वही मैंने आपको बताया कि एक तो आजकल जितनी भी टेक्नोलॉजी है, डिपेंडिंग कि आपके पास क्या इक्विपमेंट है, उसके अंदर स्टीम के भी ऑप्शन है, ग्रिल के भी ऑप्शन है, बेकिंग के भी ऑप्शन है, उसके अलावा प्रेशर कुकर के वो हाई मीडियम पे भी हो जाता है टेम्परेचर, तो वो उसके अंदर ऑप्शंस होते हैं। ठीक है। और दूसरी चीज़ जो मैंने बताई थी, ठीक है, कि अगर तो वो कोटिंग का आपको मसला है कि जो बर्तन उसके अंदर लगा हुआ है, उस बर्तन से आपको प्रॉब्लम है कि वो उसके जर्रे जो हैं खाने के अंदर जा रहे हैं, तो दैट कैन बी हार्मफुल। ठीक है। तीसरी चीज़ ये आती है कि जो आप खाना बनाते हैं इसके अंदर, क्योंकि ऑयल की क्वांटिटी तो इतनी है नहीं है। ठीक है। आप जनरली खाना ना भी बनाए ना, तो कई दफ़ा होता है कि हमने आलू बॉयल करने हैं, हमने कोई भी मतलब और चीज़ है, मतलब कोई सब्जी बॉईल करनी है, या कई दफ़ा हम फ्राई करते हैं। जैसे मिसाल के तो हम करेले बना रहे होते हैं, तो करेले हम अक्सर फ्राई करते हैं। हमने भिंडी बनानी है तो हम अक्सर फ्राई करते हैं, और हमें होता है कि इसके अंदर थोड़ी सी लेस सी आ जाती है। ठीक है। तो ये आप काम एयर फ्रायर के अंदर से स्प्रे करके आप कर सकते हैं। ज़बरदस्त। आपको कोई ऑयल डालने की जरूरत नहीं। तीसरी चीज़ ये आती है कि जो हम एयर फ्रायर को तो कहते हैं कि जी हार्मफुल है, जो आप बाहर खाने खाते हैं, वो क्या है? जो किचन में वो खाने बनाते हैं, वो आपको पैटीज बना के दे रहे हैं, या जो भी आपको फ्राइंग चीज़ें, वो रोज़ दे रहे हैं, नियारी दे रहे हैं, जो भी चीज़ दे रहे हैं, एक आपको ये पता है कि वो फ्रेश ऑयल यूज़ करते हैं? वो तो नहीं यूज़ करते होंगे। ठीक है, कि भाई हर बार घर के अंदर वो फ्रेश ऑयल यूज़ कर रहे हैं। दूसरी बात है कि वो ज़्यादा डेंजरस है एज कम्पेयर टू दिस एक जो आप घर में खाना बना रहे हैं, अपने हाथों से साफ सफाई करके धो के, तसल्ली बख्श है कि ये साफ सुथरा है। देखिए, आप बाहर का खाना ज़रूर खाएं। मैं हमेशा इस चीज़ पे बिलीव करती हूँ कि थोड़ा और सुथरा। ठीक है। मतलब अगर मेरे पास पैसे नहीं है, आई कांट अफोर्ड एनीथिंग, जो मतलब मैं किसी रेस्टोरेंट में जाना चाहती हूँ, बड़ा फैंसी रेस्टोरेंट है, बड़ा महंगा है, तो मैं कहती हूँ मैं थोड़ा खा लूँ लेकिन सुथरा खा लूँ, लेकिन अच्छी जगह से खा लूँ। उसकी बजाय कि मैं हर गली मोहल्ले पे हर जगह पे लेवे। देखिए, एक ज़माना था कि जब हम खाते थे बचपन में, कुल्फियाँ भी खाते थे, पता नहीं और क्या क्या चीज़ें, जो जहाँ कहीं भी रेडी लगी हुई है, ठेला लगा हुआ है, जहाँ कहीं भी कोई ढाबा बना हुआ है, मेरा बेटा मुझे कह रहा था पता नहीं कॉटन कैंडी ना, कॉटन कैंडी वो कह रहा है। तो अब मैंने उसको देखा तो मैंने कहा इसको तो हम लच्छा कहते थे। अब मुझे पता ही नहीं है कि कॉटन कैंडी अब का नाम है उसका कॉटन कैंडी, लेकिन बचपन में हम कहते थे लच्छा। लच्छा ही हम कहते थे। और बड़ा ये पतीसा और लच्छा और इस तरह की चीजें हम खा रहे होते थे। उसने मुझे कहा तो मैंने कहा पता नहीं क्या कह रहा है भाई, क्या चीज है ऐसी। बहुत लोग को अपना बचपना याद आ गया कि हाँ गली में वो अंकल आते थे और एक अजीब सा साउंड उसका वो होता था। हमने कभी बॉदर भी नहीं किया कि हाँ भाई वो लच्छे वाला भाई आ गया और हमें तो वो खाने खाने। अब मेन चीज ये आती है कि देखिए, जब हम खाते थे ये नहीं कि उस वक्त वो बड़ा क्लीन नीट और ये होगा, लेकिन देखें उन सालों में हम लोग इतना कुछ खाते थे, चाटें बाहर से खाते थे। अब आप मुझे बताएं, आप खा सकती हैं? नहीं। हमने इतने सालों तक खाया है, ठीक है ना, अभी हम नहीं खा सकते। क्यों? क्योंकि एक तो देखें, आपको पता ही नहीं, आप मुर्गी का मसला देख लें, हाय दिन मुर्गी के अंदर जो है ना, मतलब ये कैंसर कॉज हो, बल्कि उसके अंदर भी कहते हैं कि जो दवाई उसको दे रहे हैं, वो चिकन कई दफा वीडियो बनाता है तो चिकन बेचारा खड़ा ही नहीं होता, कभी इधर गिरता है कभी उधर गिरता है। बिल्कुल ऐसे ही। तो एक चीज को आप नहीं करते, आपने बेसिकली हर चीज को कैलकुलेट करना है। ठीक है, कि मतलब आपकी डाइट कैसी है, किस सोर्स से आप ले रहे हैं, दूसरी बात आप किस तरह खा रहे हैं, किस तरह से बना रहे हैं, कितनी क्वांटिटी में खा रहे हैं और किस तरह से बर्न कर रहे हैं। फिर आप एक पूरा पैकेज बनाते हैं। लेकिन होता ही है कि हमें मलबा दूसरों पे डालने की आदत होती है। हम कहते हैं कि नहीं यार वो मैंने किया होगा ना, तो इस वजह से ये हो गया होगा। ठीक है, या फलां की मैंने बात मानी है तो इसलिए मेरे साथ ये चीजें हो रही हैं। देखिए, अभी मैं कुछ अर्सा पहले एक रिसर्च पढ़ रही थी कि जो ये जैसे अभी ग्रीन टी है, ग्रीन टी का मैं देख रही थी कि पीपल आर गेटिंग लिवर कैंसर
जस्ट बिकॉज ऑफ ग्रीन टी. अच्छा, अब उसका रीजन देखो, ऐसे लोगों के कान खड़े हो जाएंगे कि हाँ, ग्रीन टी तो यार बड़ी हेल्दी है. कि अगर आप एक क्वांटिटी से ज्यादा लेते हैं कोई भी चीज, यानी जो आपको एक डाइट वो है तो वो आपके लिए हेल्दी है, उससे ज्यादा आपने ले ली तो ऑब्वियसली वो नुकसान देगी. दूसरी चीज ये आती है कि आप कहाँ रहते हैं कि आप ग्रीन टी पी रहे हैं. अब मैं कहीं मतलब किसी वो आइसलैंड में तो रह नहीं रही ना कि सियाचिन में रह रही हूँ कि मैं सुबह शाम एक प्याली भर के ना कावे पीते जा रही हूँ. मैंने ये देखना है कि मैं कहाँ रहती हूँ, क्योंकि बॉडी का भी तो हम एक थर्मस की तरह काम करते हैं ना. बॉडी ने भी अपना टेम्परेचर मैनेज करना है. एक आपका यूरिक एसिड ना बढ़ जाए या बहुत ज्यादा बॉडी में गर्मी ना हो जाए, तो लिवर का काम ही क्लीन करना है. वो फिल्टर की तरह काम करता है. तो जब आप बहुत ज्यादा सारी चीजें कि वो फलाने ने बताया था कि सुबह उठ के नीम गर्म पानी के अंदर ये नींबू निचोड़ो, ये डालो और तुम पतले हो जाओगे, इस तरह से यकीन जाने पतले होना होता तो ये जो दुनिया में हमारी सेलिब्रिटीज हैं सब ऐसे ही, सिर्फ उनके लिए तो कोई मसला ही नहीं है. उन्हें क्या जरूरत है जिम की या योगा की. आपको सिर्फ एक चीज हेल्प करती है. हेल्प करने से मुराद है कि आपका हाजमा अगर ठीक नहीं है तो आप अच्छी एक्सरसाइज भी कर रहे हैं, अच्छी डाइट भी कर रहे हैं, तो वो फर्क नहीं डालेगा. तो हम कई दफा ऑर्गेनिक चीजें इसलिए ले लेते हैं, जैसे हम याद होगा आपको हमारे माँ बाप अक्सर अजवाइन ले लो, गला खराब हो जाता तो कहते हैं अदरक ले लो, अदरक का कावा पी लो. ये चीजें बेसिकली आपको सूदिंग होती हैं, आपको हेल्प करती हैं, डिटॉक्स करती हैं, लेकिन जरूरत से ज्यादा नहीं. ठीक है. दूसरी चीज जो आती है जैसे स्टीविया है, बड़ी एक फेमस चीज है कि जो लोग आर्टिफिशियल स्वीटनर पे चले जाते हैं कि ओ हम डाइट पे हैं तो हम चीनी नहीं लेंगे. चीनी तो वो गोलियां यूज करते हैं जो भी कि ये शुगर फ्री हैं और इस तरह की टैबलेट्स यूज कर रहे होते हैं. देखें ये उससे भी ज्यादा डेंजरस है कि जो एक नेचुरल फॉर्म के बाद आप एक्स्ट्रा चीज ले रहे होते हैं. इसलिए प्लीज बराए मेहरबानी जो लोग देख रहे हैं, देखें एक्सरसाइज का जिंदा या रहने से या मरने से कोई ताल्लुक नहीं है. मैं ना किसी की जिंदगी बढ़ा सकती हूँ ना अपनी बढ़ा सकती हूँ. जब हमने मरना है हमने मर जाना है. लेकिन हाँ हम दुआ ये करते हैं कि किसी की मोहताजी के बगैर हम करें, तो उसके लिए जरूरी है कि प्लीज मेक वाइज चॉइसेस. आप जो खा रहे हैं या ले रहे हैं, पहली चीज जब आप यानी कोई भी चीज लेते हैं, जैसे हम कोई ऐसी दवाई लेते हैं, ठीक है, तो उसके पीछे पहले तो पढ़ें कि पीछे लिखा क्या है. जैसे एनर्जी ड्रिंक्स हैं, बगैर सोचे समरे हमारा एक ट्रेंड बना हुआ है, ठीक है ना, कि वो ड्रिंक उठाई पी ली, फलानी चीज ली, पी ली. उसका हमने इश्तिहार देखा था टीवी पे, भाई बड़ी अच्छी वो एनर्जी ड्रिंक है और हमने वो पी ली. तो ऐसी चीजों के बारे में हम नहीं पढ़ते, और जो घर में किचन के यूज के या खवातीन की आसानी के लिए चीजें हैं उनकी सुनी सुनी बातों पे अमल कर रहे होते हैं कि भाई इसके बड़े नुकसानात हैं, बड़े खतरात हैं, हमने ये चीज माइक्रोवेव ओवन वगैरह हमने यूज नहीं करनी, घर में नहीं लानी. असल में जो विजुअल लर्निंग होती है ना वो बड़ी पावरफुल लर्निंग होती है. जो आप देखते हैं वो आपको हमेशा याद रहता है, जो आप सुनते हैं वो 50% याद रहता है, जो पढ़ते हैं वो कभी याद रहता है कभी नहीं रहता, अंटिल अनलेस आप ब्रिलियंट हैं, ठीक है. लेकिन विजुअली जो आपको एक चीज कलरफुल दिखाई है, तो ये ह्यूमन नेचर है, ह्यूमन माइंड इस तरह से वर्क करता है कि जो चीज आपको नजर आती है टीवी के ऊपर कहीं और मतलब चलते फिरते, तो वो ज्यादा इम्पैक्ट करती है. और दूसरी चीज है कि कार्ब्स इज लाइक अ हीरोइन. कार्ब्स जो हैं इतने ज़्यादा सिडक्टिव हैं, ठीक है ना, कि हर बंदा जो है ना वो किसी भी फॉर्म में हो, ज़रूरी नहीं कि कार्ब्स जो है सिर्फ चीनी है, कार्ब्स तो आपकी रोटी भी है, आपके चावल भी हैं, आपकी हर चीज़ है वो. इसलिए मेरा कहने का मकसद है कि जब आप एक्सरसाइज नहीं करते, क्योंकि आजकल लोगों के पास इतना टाइम नहीं होता, आप ना करें एक्सरसाइज. हफ्ते में 3 से 4 दिन आधे घंटे के लिए कोई प्रॉपर एक्टिविटी कर लें, लेकिन डाइट पे आप जरूर फोकस करें. खाना पीना यानी मेरी कितनी कैलोरीज है, मैंने कितना वो खाना है, अब उसका आसान हल क्या है. सही, यानी वही बात, एक पोर्शन कंट्रोल. देखिए वैसे तो वेट स्केल बड़ी आसानी से मिल जाते हैं और कोई इतने महंगे भी नहीं है, पता नहीं 1000-2000 रुपए का मैक्सिमम जो है ना वेट स्केल. 10-20 हज़ार का सूट खरीद लेंगे, लेकिन सेहत के लिए हम 2000 लगाते हो, हमें कहीं ना कहीं हार्ट सी हो गया, सुस्ती हो. वो वेट स्केल हम अपने लिए भी तो खरीदते हैं ना, उस पे खड़े उसी पे फूड रख दिया करें. नहीं, हम जस्ट जोकिंग. लेकिन ये छोटा सा फूड स्केल होता है. अगर आपको नहीं लगता कि यार मुझे नहीं पता कितने ग्राम प्रोटीन कितने फलाना चाहिए, वो मग के अंदर आप रखेंगे, कोई चीज उसके ऊपर रखेंगे तो आपको आसानी हो जाती है. वैसे हम खवातीन तो वैसे भी सब्जी इसी तरह से लेती है ना, किलो लेनी है, पाव लेनी है, पता नहीं 3 पाव लेनी है, डजंट रियली मैटर, ठीक है. दूसरी चीज ये आती है कि वो आपको कैलोरीज में भी हेल्प करता है, ठीक है. एक जनरली आप ये कर सकते हैं कि फॉर इंस्टेंस आपने कहा कि मैं ये पास्ता की मैं इतनी क्वांटिटी की प्लेट में खा रही हूँ, तो कैलकुलेटर आपको नेट पे अवेलेबल होते हैं, तो आप देख लें कि इसके अंदर कितनी कैलोरीज हैं, बता देगा आपको. एग्जैक्ट नहीं भी बताएगा तो बता देगा ना आपको, यानी मिलता जुलता उसके आसपास मिलता जुलता आपको हो जाएगा. दूसरी चीज ये कि जो नहीं भी बिल्कुल वर्कआउट करते हैं, मतलब मिसाल के तौर पर उनके बस बिल्कुल टाइम नहीं है, ठीक है ना, कि बस दुनिया में कुछ और रह नहीं गया, ट्राई टू बी एक्टिव एज मच एज पॉसिबल. अक्सर हमारा होता है ना, हम माओं का या बहनों का या कुछ भी होता है, ठीक है ना, कि मतलब अम्मी ऊपर हैं या कहीं आगे पीछे, वो आते हुए बर्तन ले आना, वो आते हुए चम्मच ले आना. मतलब जब हम बैठ जाते हैं ना तो फिर हमारा दिल नहीं करता, हमारे लिए मुश्किल होता है. अच्छा, ये छोटी छोटी चीजें हैं विच आई अप्लाई ऑन माई सेल्फ, क्योंकि मुझे भी कुछ अर्सा पहले जो है ना घर बनाने के टाइम पे टाइम नहीं मिल रहा था,
تو میرا یہ ہوتا ہے ٹھیک ہے نا کہ میرا کچن اوپر ہے اور میں زیادہ تر بیسمنٹ میں ہوتی ہوں, تو میرا یہ ہوتا ہے اوپر نیچے میں خود کرتی رہتی ہوں. صحیح. وائی؟ کیونکہ ایک تو مجھے پتا ہے کہ یار میں اور کچھ نہیں کر رہی ہوں, میں دن میں کم سے کم 50 دفعہ تو اوپر نیچے کر ہی لیتی ہوں. دوسری چیز یہ آتی ہے کہ چھوٹے چھوٹے کام خود کریں. آپ کے پاس سرونٹ بھی ہے, ڈزنٹ ریئلی میٹر, لیکن یہ آپ کی جان اور آپ کی زندگی سے کی بات. تمینہ ایئر فرائر مائکرو ویو اوون کی بات کریں, اس نے بھی تو ہماری ایکٹیویٹیز تھوڑی کم کر دی ہے نا. جو ہم کچن میں زیادہ کام کر رہے ہوتے تھے, اب اس نے ذرا وہ کام کم کر دیا ہمارے, تو اس سے بھی تھوڑی سستی آ گئی ہوگی. نہیں, اس میں صفائی بھی ہے. دیکھیں جو وہ کھلارا ہوتا ہے نا ہمارا گھر میں, ہم کام کرتے ہیں, کچن ادھر ادھر ہو جاتی ہے. دیکھیں مثال کے طور پہ اگر آپ سبزی گوشت بنا رہے ہیں, کوئی بھی بھنڈی گوشت بنا رہے ہیں, کچھ بھی بنا رہے ہیں, کوئی اور چیز کر رہے ہیں, تو کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو ایک پین الگ لینا پڑے گا, ایک دیگچی الگ لینی پڑے گی, اس میں بھنڈی کاٹو, اس میں گوشت کاٹو, اس میں اس کو کھلاؤ, اس کو گلاؤ, یہ وہ کوئی 600 چیزیں گھر کے اندر ہو جاتی ہیں جب آپ ادرک لہسن کاٹ رہے ہوتے ہیں. بیکاز مجھے پتا ہے نا ایگزیکٹلی یہ ہوتا ہے, آئی کین انڈرسٹینڈ یہ چیز ہوتی ہے, لیکن ایک صاف ستھرا ماحول مل جائے تو کیا ہی بات ہے. پیغام کیا دیں گی ناظرین کو؟ میں صرف یہی سب کو کہوں گی ٹھیک ہے کہ ایک تو سنی سنائی باتوں پہ بلیو نہیں کریں, ٹھیک ہے نا, تھوڑا سا آپ ریسرچ کریں, ریسرچ کرنے کے بعد جو ہے نا پھر آپ یہ دیکھیں کہ کوئی بھی چیز آپ جو نہیں ٹرائی کر رہے ہیں وہ کسی بندے سے پوچھ کے کریں. ڈاکٹر سے پوچھیں, نیوٹریشنسٹ سے پوچھیں, کسی سے بھی پوچھ کے کریں. ہر چیز آپ کے لیے نہیں بنی ہوئی ہے. اور دوسری بات ہے ٹرائی ٹو بی ایز ایکٹیو ایز پاسبل, ٹھیک ہے, تاکہ آپ خوش رہیں گے. جان ہے تو جان ہے. کیا بات ہے, بہت شکریہ تمینہ, وقت دیا آپ نے. یقینا ناظرین, جانے تو جہاں ہے, ہماری پہلی مہمان کا پیغام بھی اسی سے ریلیٹ کرتا تھا. بالکل صحت ہے, آپ اچھا کھائیں, اچھا پہنیں, ایکٹیو رہیں, خوش رہیں, تو زندگی بڑی خوبصورت ہوگی. اور جہاں ہم یہ کھانے پکانے کی بات کرتے ہیں یا مختلف جو بھی کچن کا سامان اس کی بات کرتے ہیں, تو وہ بھی ہماری اس وقت کی ضرورت بن چکا ہے. وقت کے ساتھ ساتھ ہمیں چلنا ہے. وقت ہمارے پاس نہیں ہے کہ ہر چیز کے لیے ہم الگ برتن نکالیں, الگ سے پکائیں اور پھر پورے کچن کو ہم سمیٹیں, تو یہ بھی ایک بہت مشکل ترین کام ہو جاتا ہے. تو اس لیے جو بھی چیزیں مارکیٹ میں آ رہی ہیں وہ ہماری آسانی کے لیے آ رہی ہے, تو اس کے پیچھے ہدایت لکھی ہوتی ہیں, کس طرح سے اپنے یوز کرنا ہے, کیسے برتن یوز کرنے ہیں, یہ پڑھ لیں تو آپ کے لیے مزید آسانی ہو سکتی ہے. بریک کی جانب بڑھ رہے, بریک کے بعد اگلا ٹاپک بھی بہت اہم ہے, ڈسکس کریں گے, لیکن شارٹ بریک کے بعد ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں سچ سویرا. آج کا ہمارا جو لاسٹ یعنی کہ تھرڈ ٹاپک ہے جس پہ ہم ڈسکشن کرنے جا رہے ہیں, ایجوکیشن کی ہم بات کرتے اور کہتے ہیں کہ تعلیم یقیناً سب کا بنیادی حق ہے تعلیم حاصل کرنا, لیکن یہاں ایجوکیشن میں بھی کچھ ٹائپس آ جاتی ہیں. جہاں ہم بات کرتے ہیں ٹیکنیکل ایجوکیشن کی بات کرتے ہیں یا فارمل ایجوکیشن کی بات کرتے ہیں, تو اس وقت حالات حاضرہ کو جب ہم دیکھیں تو کس کی ہمیں زیادہ ضرورت ہے, کس پہ ہمیں توجہ دینی چاہیے, اور اس وقت حالات حاضرہ کے یا دور حاضر کے جدید دور کے تقاضوں میں کیا چیز شامل ہے. ٹیکنیکل ایجوکیشن پہ زیادہ فوکس ہو یا پھر ہم ویلیو کریں ہماری جو فارمل ایجوکیشن رسمی تعلیم ہے اس کو ہم دیکھیں, تو اسی پہ ہم ڈسکشن کریں گے. اور اس پہ گفتگو کے لیے مہمان ہمیں جوائن کر چکے ہیں جی پروفیسر عبدالغفار عباسی صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرمایا ہے. جو ویلکم کرتے ہیں پروفیسر صاحب آپ کو, بہت شکریہ آپ نے وقت دیا. پروفیسر صاحب, پہلے تو ناظرین کی آسانی کے لیے ٹیکنیکل ایجوکیشن اور فارمل ایجوکیشن جو ہے اس کی ڈیفینیشن جو ہے وہ بتا دیں کہ آیا اس وقت حالات حاضرہ میں کس کی زیادہ ڈیمانڈ ہے. جی تھینک یو ویری مچ. میرا خیال ہے کہ ایجوکیشن ایک ایسا ٹاپک ہے کہ جس کے اوپر جتنی بات کی جائے وہ کم ہے. اینی ہاؤ نیشنز کی رائز اور فال کی ایک ہی ریزن ہے کہ دا کوالٹی آف ایجوکیشن دے ڈیلیور. ہمارے ہاں پاکستان میں سب سے بڑا المیہ یہی ہے کہ قومیں ایجوکیشن کو ٹاپ پرائیورٹی پہ رکھتے ہیں. ویری ٹرو. اور اٹس انفارچونیٹ کہ ہمارے ہاں ایجوکیشن لیسٹ پرائیورٹی رہی ہے اور ہمیشہ رہی ہے. بالکل ایسے ہی بھائی 76 سال ہونے کو اور آج جی بالکل ایسا ہی ہے. اور پھر ایجوکیشن اتنی اس قدر کلاسز کے اندر ڈسٹریبیوٹ ہوئی ہے کہ ورکر کا بچہ یہاں پڑھے گا, مڈل کلاس یہاں پڑھے گی, اپر مڈل کلاس وہاں پڑھے گی, اور آپ کی ایلیٹ کلاس وہاں جا کے پڑھے گی, اور اس سے کوئی بڑی کلاس جو ہے فارن میں چلی جائے گی. اینی ہاؤ یہ سب سے اگنورڈ ایریا ہے, اور ہمیں چاہیے کہ اس کے اوپر کوئی انقلابی کام کیا جائے. آلدو کے کچھ مائنر ایریاز جو ہیں جس میں ریفارمز گورنمنٹس کرتی رہتی ہیں, لیکن اس کے باوجود میں آپ کے کوشچن کی طرف آتا ہوں کہ ہماری جو جنرل ایجوکیشن یا فارمل ایجوکیشن ہے اور ٹیکنیکل ایجوکیشن, یہ پوری دنیا اس کے اوپر ایک بڑا ڈسٹنگوشڈ قسم کا ایک رکھتے ہیں کہ ہماری جو فارمل ایجوکیشن ہے وہ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اپ ٹو ایف ایس سی, اپ ٹو ٹرچری لیول, یہ تو ایک سوسائٹی کی ایجوکیشن ہے, یہ ہر بچے نے لینی ہے. اب آفٹر ایف ایس سی 12 ایئرس کے بعد ناؤ دس از دا ٹائم کہ اسٹوڈنٹ ہیز ٹو ڈیسائڈ دا پروفیشن, وہ کس پروفیشن میں جائے گا. اس کی اسکولنگ کے اندر اتنا کمپریہنسو ایک ٹیسٹ سسٹم ہونا چاہیے ہمارا, ایپٹیٹیوڈ ٹیسٹ جس کو کہتے ہیں,
کہ بچے کی سائیکلوجیکل ٹینڈنسی، اس کا نیٹیو پوٹینشیل اور اس کی جو اندر کی ریئل نیچر پرسنالٹی ہے وہ کس طرف انکلائنڈ ہے. تو یہ اسکولنگ کے اندر ہمیں ڈیسائیڈ کرنا ہوتا ہے کہ اس بچے کو ہم نے ٹیکنیکل ایجوکیشن میں ڈالنا ہے یا جنرل ایجوکیشن کے اندر آگے اس نے ایکسل کرنا ہے. ٹھیک ہے. یہ نیچرل ہے، اٹس ویری نیچرل کہ ہر بچہ اسکالر نہیں ہوتا. یہ بات ہے. میجورٹی جو آپ کے میسز ہوتے ہیں، فوکس ہوتے ہیں، وہ کسی ٹیکنیکل ایریا میں کسی ایک مخصوص ایریا کے اندر ان کو ایکسپرٹ کر کے سوسائٹی میں موو کر دیا جاتا ہے. دے شوڈ ارن دیئر لیونگ. باقی وہ لوگ جو تھنکر ہیں، جو اسکالرز ہیں، جو ریسرچرز ہیں، جن کا اکیڈیمکس بہت اچھا ہے، دے ایکسل اینڈ دے موو ٹو دا یونیورسٹیز. یہ بڑا انفارچونیٹ ہے کہ ہمارے ہاں اسکولنگ کے بعد ایسا کوئی ادارہ نہیں ہے کہ جو یہ ڈیسائیڈ کرے کہ اس بچے کو ہمیں ہائر ایجوکیشن کے لیے موو کروانا ہے اور اس بچے کو ہم نے ٹیکنیکل ایجوکیشن میں. پروفیسر صاحب اس وقت یہاں پہ یہ بچہ خود کنفیوز ہوا ہوا ہے، کشمکش کا شکار ہوا ہوا ہے کہ آیا اس نے کس طرف موو کرنا ہے، یا سوسائٹی کی یا معاشرے کی کیا ڈیمانڈ ہے، یا اس وقت پاکستان میں کیا چل رہا ہے. بس ایک لکیر کے فقیر بنے ہوئے ہیں. جی بالکل ایسا ہی ہے، لکیر کے فقیر تو انہوں نے بننا ہے. اس کی ریزن یہ ہے کہ ہم جو بڑے ہیں ہم نے ان کو کوئی ایجوکیشن سسٹم ہی نہیں دیا جس سسٹم کے اندر ان کو بڑا کلیئر گائیڈ لائن ملے کہ میں نے آگے جا کے کرنا کیا ہے. اس کنفیوژن کی ریزن یہ ہے کہ ہم 12 ایئرس ایجوکیشن کے اندر ان کا جسٹ کچھ نوٹس کے اوپر فوکس ہے، کچھ روٹ لرننگ ہے اور ایگزام پاس کروا دیا جاتا ہے. اور نمبروں پہ ہے سارا. اور آپ دیکھیے کہ اس وقت آپ کا جتنا بورڈ کا ٹیسٹنگ سسٹم ہے وہ ہینڈیکیپٹ ہو گیا، کیونکہ دنیا جو ہے وہ اس سپیڈ کے ساتھ فلکس ہے اور اتنی چینج کی طرف جا رہی ہے کہ ہر لہجہ ہر لمحہ چینجز آ رہی ہیں. اب دنیا کے اندر یہ آپ کا ٹیسٹنگ سسٹم جو پرانے وقتوں کا ہے یہ آبسلیٹ ہو گیا، یہ چیٹ ہو گیا. آپ کی اکیڈمیز نے، ٹیچرز نے، پرائیویٹ کالجز نے اس کو چیٹ کر دیا ہے اور بچوں کو مارکس آرٹیفیشیل دلوا دیے. بالکل ایسے. اب گورنمنٹ کو چاہیے کہ ٹیسٹنگ سسٹم کو اتنا ڈائنامک کر دیا جائے کہ بچہ جب ایگزامینیشن ہال کے اندر جائے تو اس کو ایبسلیوٹلی ان سین سچویشن کو فیس کرنا پڑے. کیونکہ اس ماڈرن ورلڈ کے اندر وہ شخص ریلیٹیو رہے گا، وہ بچہ ریلیٹیو رہے گا کہ جو ان سین سچویشن کوپ اپ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، اور وہ ارریلیٹیو ہوگا کہ جو ان سین سچویشن کو کوپ اپ کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا. انفارچونیٹلی ہمارے بچے ڈرا کی ہوئی لائنز کے اوپر 16 ایئرس چلتے ہیں کہ یہ کوسچن آئے گا، یہ پیپر ہے، یہ پریپیئر کر لو، یہ نوٹس دیکھ لو. اور جب پریکٹیکل لائف میں وہ لانچ ہوتا ہے تو وہاں پہ اس کو ہر لمحے ہر سچویشن کے اوپر ایک ان سین سچویشن کا سامنا ہے، اور وہ اس ان سین سچویشن کو ہینڈل کرنے کی صلاحیت جب نہیں رکھتا تو وہ اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ شاید میں مارکیٹ کی کوئی اتنی اچھی چیز پروڈکٹ نہیں بن سکا. اور اس کی ریزن یہی ہے کہ ہمارے ایجوکیشن سسٹم جو ہے وہ ہینڈیکیپڈ ہے. تو پروفیسر صاحب جہاں یہاں پہ میں بات کروں ویسٹ کی بات کروں، ہم نے وہاں کے بہت ساری عادات جو ہے وہ اڈاپٹ کی ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم کامیاب ہو سکتے ہیں ان کے کچھ ایسی ہیبٹس، کچھ ایسی عادات اڈاپٹ کر کے. تو جب ہم ایجوکیشن کی بات کرتے ہیں، تعلیم کی بات کرتے ہیں، کس طرح سے وہ ڈے فرسٹ سے بچے کو لے کے چلتے ہیں اور آگے نوجوان کو وہ کس طرح سے پریکٹیکل لائف کے لیے تیار کرتے ہیں تھرو ایجوکیشن، اپنے تعلیم کے ذریعے، تو وہ ہم کیوں اس چیز کو ہم اڈاپٹ کیوں نہیں کر پا رہے؟ انفارچونیٹ ہے کہ ہم ویسٹ کو آرٹیفیشلی اور کاسمیٹک ایریاز کے اندر تو بہت سارے اڈاپٹ کر چکے ہیں، لیکن ہم جینون سچویشن میں ان کی کسی بھی ایک چیز میں، آپ ایجوکیشن کی بات کرتے ہیں، کس سیکٹر میں ہم نے ان کو اڈاپٹ کیا؟ ہم تو ہر جگہ آرٹیفیشل ہیں. اللہ. اور وہ کہتے ہیں کہ کوا چلا ہنس کی چال اور اپنی بھی بھول بیٹھا. ہمارے ساتھ کچھ ایسا ہی اس وقت ہمارے اسٹوڈنٹس کی سچویشن یہ ہے کہ ہم ان کو انگریزی سکھاتے سکھاتے اردو بھول گئے. اردو بھی. یس. آج آپ کا اسٹوڈنٹ اردو بھی نہیں جانتا جو نیٹیو لینگویج ہے اس کی، اور وہ سیکنڈ لینگویج کے جو اس کا میڈیم انسٹرکشنز ہے وہ تو اس کو آتا ہی نہیں. بالکل ایسے. اسی لیے وہ کنفیوز بھی ہے. تو ہم نہیں چاہتے، انفارچونیٹلی ہم چاہتے ہی نہیں کہ ہم بچے کو ایک جینوئن ایجوکیشن سسٹم دیں جس کے اندر وہ صرف کچھ چیزیں یاد کر کے، میمورائز کر کے وہ اپنے مائنڈ کو سٹف کر لے کچھ انفارمیشن کے ساتھ. دس از ناٹ ایجوکیشن ایٹ آل. ایجوکیشن یہ ہے کہ اس کو ہم کریٹیوٹی کی طرف لے کے جائیں. وہ ویل فلڈ مائنڈ نہ ہو، ویل لرنڈ مائنڈ ہو. اس کو اس کے اندر سیکھنے کی صلاحیت جو ہے وہ ہم نے اسکول کے اندر ڈھالی نہیں ہوتی. اس کو ہم نے کچھ طوطا سا ایک بنایا ہوتا ہے، یہ سبق یاد کر لو، یہ سبق یاد کر لو. تو ہم نے ویسٹ کی تو کسی بھی چیز کو فالو نہیں کیا. ویسٹرنز جو ہیں وہ سچے ہیں، وہ سچ بولتے ہیں. کیا ہم سچ بولتے ہیں؟ کہیں بھی نہیں ہے. میں اکثر ٹیچرز کو کہتا ہوں کہ بچہ جب 4 سال کا آپ کے پاس پیرنٹس لے کے آتے ہیں تو وہ سچ بولتا ہے. ایسے
वो कॉन्फिडेंट होता है, वो किसी से फियरफुल नहीं होता, वो डरता किसी से नहीं है, उसकी मुनाफिकत नहीं है। और आफ्टर 12 ईयर्स वही मदर्स आके, पेरेंट्स आकर आपका बच्चा जब स्कूल से लेके जाए तो ये सारी चीज़ें उसके अंदर आपने डाली होती हैं, वो झूठ भी बोल रहा होता है, उसमें मुनाफिकत भी होती है, उसमें फियर भी इस्टेब्लिश हुआ होता है, उसका कॉन्फिडेंस भी शटर किया होता है। तो वो माँ आपसे अगर कह दे कि मैंने तो एक बड़ा अच्छा बच्चा आपको दिया था, बड़ा लीडर था, ये क्या बन गया, तो ये मुझे क्या बना के आपने दे दिया है। तो ये हमारे एजुकेशन सिस्टम की प्रोडक्ट्स हैं। दैट्स वेरी अनफॉर्चुनेट कि हमारे तालीमी सारे निज़ाम के अंदर एजुकेशन डज नॉट मीन कि हमें उसको कुछ नोट्स या किताब पढ़ा दें। ठीक है, तालीम के साथ तरबियत टोटली कहीं इत्माम नहीं, क्योंकि हम अक्सर बात करते हैं तालीम और तरबियत, यानी ये दोनों साथ साथ हैं। साथ साथ चलते इस हैं। वक्त क्या ये दोनों साथ मौजूद हैं, नजर आ रहे हरगिज़ हैं? नहीं है आपके किसी तालीमी इदारे के अंदर कोई तरबियत का इत्माम नहीं। अल्लाह, यानी तालीम भी है या वो इस भी पे अब है फोकस खत्म हो है, चुकी इस पे फोकस है हाँ, कि बच्चा एग्ज़ाम में मार्क्स अच्छे ले ले ओए है। और वो मार्क्स हम कहीं डिस्प्ले कर लें और बहुत अच्छा बिजनेस कर लें। ये प्रोफेसर साहब कह सकते हैं कि तालीम को एक बिजनेस के तौर पे हम सिर्फ देख रहे हैं। ऑफ कोर्स बिजनेस के अब तौर पे, तालीम भी नहीं रही, एक बिजनेस बना दिया। क्योंकि जाहिर है आपकी जितने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं वो एजुकेशनिस्ट नहीं चला रहे। अनफॉर्चुनेटली 80% रियल स्टेट के लोग चला रहे हैं। अल्लाह, कुछ इंडस्ट्रियलिस्ट जो है वो अपनी इंडस्ट्री जब डाउन हुई तो उन्होंने कहा चलें तालीमी इदारा खोल लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे ये भी बात है कि अगर हम हुकूमती सज़ा पे देखें तो हम पे अगर ऐसे लोग मुसल्लत कर दिए जाएं जो एजुकेशन के बारे में अलिफ बे भी नहीं जानते, उन्हें हम हेड बना दें तो फिर हालात यही होंगे। एग्जैक्टली ऐसा ही है। और आप आज देखें कि ये सोशल मीडिया के अंदर ये बड़ा एक आम है कि पाकिस्तान को तो ख़राब जो है वो किसी कारपेंटर ने नहीं किया, किसी मैकेनिक ने नहीं किया, किसी इलेक्ट्रिशियन ने उन्हें नहीं हमेशा किया। उन्होंने फिक्स करने की कोशिश की हम है। तो जब भी गाड़ी लेके गए और उन्होंने अच्छी ठीक करके हमें वापस दी। हाँ, पाकिस्तान तो ख़राब किया है किसने? आपके एजुकेटेड तबके ने। ओए होए, वही लोग जो कॉलेजेस के अंदर प्रोफेसर्स हैं और 2.5-3 लाख सैलरीज ले रहे हैं और क्लास में नहीं जाते, वही लोग जो ब्यूरोक्रेट्स हैं इतने बड़े पर्क्स एंड प्रिविलेजेस एंजॉय कर रहे हैं लेकिन वो अपने ऑफिस से बाहर नहीं निकलते। आज आप देखिएगा असिस्टेंट कमिश्नर है, वो सुबह साहब जाते हैं और अपने ऑफिस में बैठ जाते हैं, अपने लिंक्स बनाते हैं, अकरबा परवरी करते हैं, ना वो किसी तालीमी इदारे का विज़िट करते हैं, ना किसी हॉस्पिटल का विज़िट करते हैं, ना किसी और इदारे का विज़िट करते यानी हैं। कह लें कि उन्हें कि कोई हो क्या रहा है, कंसर्न ही नहीं है, कंसर्न ही नहीं है। और कभी हम उनको कॉल करके जगाने की कोशिश भी करें, ठीक है जी नोट कर लिया, देख लेंगे, देखते हैं। लेकिन जेन्युइन एक्टिविटी उनकी सुपरविजन की, मॉनिटरिंग की, या सिस्टम को देखने की कि जिस लेवल का गवर्नमेंट का जो बजट इस इदारे पे लग रहा है क्या उस बजट के मुताबिक ये परफॉर्म कर रहा है, दे डोंट बादर। बच्चे कौम के पढ़ते हैं नहीं पढ़ते, उनका इसके साथ लीस्ट कंसर्न है। और इसी की वजह से आपका जो पब्लिक सेक्टर है वो ऑलमोस्ट बैठ गया है। ये बात पब्लिक सेक्टर के अंदर बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है, बेहतरीन बिल्डिंग्स हैं, वेल पेड असातिज़ा हैं, लेकिन रिजल्ट जब आप उनका देखें तो प्राइवेट सेक्टर के कंपैरेटिवली बहुत डाउन होता है। डाउन, बिल्कुल और इसकी ये रीज़न है कि प्राइवेट सेक्टर जो है वो आगे निकलता जा रहा है और पब्लिक सेक्टर जो है वो नीचे डाउन जा हो रहा रहा है। है, बिल्कुल ऐसे। और जब पब्लिक सेक्टर जो है वो एजुकेशन में डाउन होगा तो प्राइवेट सेक्टर तो बिजनेस करेगा फिर तो उसने मेजॉरिटी एकेडमिक्स पे हमारी और जो है वो मार्क्स के मिडिल ऊपर लोअर मिडिल क्लास तबका है। अशराफिया तो एक लिमिटेड एक वो है, लेकिन जब ज़्यादा देखते हैं हमारा मिडिल या लोअर मिडिल है, तो अगर हम पब्लिक सेक्टर को किसी तरह से डाउन करते जाएंगे तो जी बिल्कुल ऐसा है। एजुकेशन सिस्टम तबाह। इसी का नतीजा देख लीजिए कि इस वक्त भी आपके तकरीबन 2.25 करोड़ बच्चा जो है वो स्कूल से बाहर है। बिल्कुल ऐसे ही। अभी तक तो हम स्कूल में बच्चा नहीं लेके आ सके और बातें हम हायर एजुकेशन की और जब फलां हम की और ये भी फलां बात की। करते हैं कि बुनियादी जो बेसिक तालीम है वो फ्री दे रहे हैं, अगर फ्री दे रहे हैं तो ये 2.25 करोड़ बच्चा या 2.5 करोड़ और बच्चा फिर मैं क्यों बाहर है? आपकी मीडिया की तवसत से बड़ी हम्बल रिक्वेस्ट है हमारी जो यूनिवर्सिटीज़ है, मशरूम्स की तरह यूनिवर्सिटीज़ बन गई और बच्चे उसमें से डिग्रियां लेके आते हैं। मैं हर रोज़ मेरे साथ लतीफ़े होते हैं यंग पास आउट, यूनिवर्सिटी पास आउट स्टूडेंट्स आते हैं, जॉब के लिए आते हैं, इंटरव्यू में ऐसे ऐसे ब्लंडर मारते हैं। मैं 2 दिन पहले की एक अगर बात करूँ तो एक यूनिवर्सिटी की पास आउट सॉफ्टवेयर इंजीनियर, और बात करते करते जनरल नॉलेज की बात आई तो मैंने उनसे पूछा कि आप क्या समझती हैं पाकिस्तान की आबादी कितनी है? शी सेड कि 8 अरब। 8 अरब? मैंने कहा अच्छा पाकिस्तान की अगर 8 अरब है तो फिर इंडिया की कितनी होगी? इंडिया की कितनी होगी? कहा, इंडिया तो पाकिस्तान से बहुत छोटा मुल्क है और उसकी को बहुत कम होगी। ओह माय गॉड। तो मैंने कहा चलें ये भी मान लिया तो फिर चाइना की कितनी होगी? कहती है कि उसकी और कम होगी।
रीज़न बिहाइंड कि वहाँ पे तो एक बेबी की इजाज़त है तो वहाँ तो और कम होगा। और कम हो। ये जनरल नॉलेज है आज आपके यूनिवर्सिटी पास आउट स्टूडेंट का, अपनी कंटेम्प्रेरी वर्ड का आउट ऑफ द बॉक्स। बेसिक, और मेरे ख्याल से किसी कम पढ़े लिखे को भी पता होगा कि आया जी आपके बिल्कुल, ये पाकिस्तान तो वो की, चीज़ें इंडिया हैं की या कि जो चाइना की बिल्कुल आबादी का क्या यहाँ पे एग्जैक्टली सिलसिला ये तो वो स्ट्रीट नॉलेज है कि जो Street आप knowledge है। हम गॉसिप्स नॉर्मली में न्यूज़ में सुनते रहते हैं, सोशल जी, मीडिया जी। में चीज़ आती रहती है। नहीं, ये एक लिटमस टेस्ट है, ये एक इंडिकेटर है कि द स्टूडेंट ऑफ द यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस व्हेन दे सिट टुगेदर तो वो किस तरह के टॉपिक्स पे डिस्कस करते हैं। इट मीन्स कि वो किसी काम की बात ही डिस्कस नहीं करते। अगर वो कोई अच्छे टॉपिक्स डिस्कस करें तो उनके पास कुछ तो जनरल नॉलेज हो। आज आपका अलमिया ये है कि आपका बच्चा विद इन मार्जिन चंद एक चीज़ें जो उसने मेमोराइज की हैं उससे बाहर जो ही निकलते हैं तो वो चौक हो जाता है। हाँ, एक रट्टे सिस्टम के पीछे लगे हुए। प्रोफेसर तो साहब, ब्रेक लेनी जी, है। जी, जी। ब्रेक के बाद इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं नाज़रीन, कि हम जहाँ एजुकेशन की बात कर रहे हैं, तालीम आपको बताती है ज़िंदगी गुजारने का तौर तरीके, या आप जनरल नॉलेज की बात करें, बेसिक चीज़ें जो मालूम होनी चाहिए, तालीम से हम वो भी हासिल नहीं कर पा रहे, तो आया हमारे इदारों में फिर क्या पढ़ाया जा रहा है, किस तरह बच्चों को, नौजवानों को ट्रेन किया जा रहा है, उनको किस तरह से एजुकेट किया जा रहा है, ये एक वाकई बहुत बड़ा सवाल है। तो मज़ीद इस पर डिस्कशन करते हैं, जानते हैं, लेकिन इस ब्रेक के बाद साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं सच सवेरा। आज का हमारा थर्ड टॉपिक जिस पे हम डिस्कशन कर रहे हैं एजुकेशन, तालीम पे बात की जा रही है। और आप अक्सर देखते हैं कि सच सवेरा में हमेशा तालीम, हेल्थ और ज़िंदगी के जो भी मामलात उन पे जो है वो काफ़ी हद तक डिस्कशन करने की कोशिश की जाती है, सोल्यूशन निकालने की कोशिश की जाती है, और अपने ये ज़िम्मेदारी को बाखूबी तरीके से समझते हैं। जब तालीम की बात करती है तो सबका बुनियादी हक़ है, तो इस वक्त हमारे बहुत सारे बच्चे इस बुनियादी हक़ से महरूम हैं, और जो इस हक़ को हासिल कर रहे हैं उनके साथ भी वो हक़ या वो इंसाफ नहीं किया जा रहा तालीम का। जो तालीम और तरबियत की हम बात करते हैं कि बच्चे को किस तरह की तालीम दें, या कैसे एक इल्म की बात करते हैं कि बच्चे के पास वो नॉलेज होना चाहिए। अगर उसके पास डिग्री है तो एक उसे उस डिग्री का जो उसकी वैल्यू है वो पता होनी चाहिए कि आया मैंने तालीम हासिल की है तो मैंने जो पढ़ा है वो क्या कॉन्सेप्ट क्या था और किस तरह से मैंने आगे इसको लेकर चलना है। बट ऐसा कुछ नहीं हो रहा, इसी पे हम बात करें। प्रोफेसर साहब, फोकस हमारा आजकल पे किस चीज़ पे है? ना वो तालीम और तरबियत रही, ना बच्चे को हम वो टेक्निकल या फॉर्मल एजुकेशन बता रहे हैं, ना उसे उस डिग्री के बाद की जो सूरत हाल, जो ज़िंदगी, जो प्रैक्टिकल लाइफ है, ना हम उसे वो सिखा रहे हैं। तो आया एक्चुअल फिर हमारा फोकस क्या है? मैं दोबारा अर्ज करूं कि हमारा फोकस है ही नहीं, है ही नहीं। सॉरी टू से। ओए फोकस होगा हाँ। तो चीज़ें ठीक होना शुरू हो जाएंगी। अब आप देखें कि एक बच्चा सुबह उठता है और वो गार्बेज से वो कूड़ा लेना शुरू कर देता है और पूरा दिन वो गलियों बाजारों में घूमता है, तो वो पेरेंट्स बेचारे इकनॉमिक इस सिचुएशन में है कि फोकस दे नहीं सकते बच्चे को। तो ऐसे ही जब वो बच्चे पे फोकस नहीं रखते तो वो कितनी तरबियत याफ्ता हो सकता है। सेम इज़ द विद केस कि पूरी नेशन का मिन हैसुल कौम और बिलखसूस वो लोग के जो पॉलिसी मेकर्स हैं और जो ऊपर चीज़ें देख रहे हैं, उनका फोकस नहीं है। जिस दिन उनका फोकस हो गया तो सारी चीज़ें ऑटोमेटिक ठीक हो जानी। एंड दे नो वेरी वेल। उनके बच्चे फॉरेन में पढ़ते हैं और उन्हें पता है एजुकेशन किसे कहते हैं, बहुत अच्छे से वो जानते हैं। बाकियों से कोई लेना देना नहीं। बाकी से वो कल किसी ने एक बड़ा अच्छा क्लिप किया था हमारे एक बड़े पॉलिटिकल लीडर का। उसने कहा कि बांग्लादेश में स्टूडेंट्स ने तो सिस्टम टॉपल कर दिया, वो क्या लगा के कहता है कि ऐसी पढ़ाया ही कोई नहीं, इस वजह से सानू खतरा ही कोई नहीं। तो मसला ये है कि हम एजुकेशन दे ही नहीं रहे, सिरे से नहीं दे रहे, और जिसको हम एजुकेशन समझ रहे हैं वो एक शराब है, वो एक एजुकेशन हरगिज़ नहीं है। राइट फ्रॉम फर्स्ट डे द स्टूडेंट एंटर इन द स्कूल, वहीं से हमारी बुनियाद टेढ़ी है। आपकी पूरी ह्यूमन हिस्ट्री आप देख लीजिए, जो नॉन ह्यूमन हिस्ट्री है, किसी नेशन ने कोई चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट, कोई कॉग्निटिव डेवलपमेंट का एक्सपर्ट, कोई एजुकेशनिस्ट ये रेकमेंड नहीं करता कि एक मासूम बच्चे को आप सेकंड लैंग्वेज के अंदर एजुकेशन दें। फर्स्ट यू हैव टू रिमूव द लैंग्वेज बैरियर। आपने लैंग्वेज बैरियर उसका रिमूव ही नहीं किया और कहते हैं आए बैठ के आपको ना अंग्रेजी सिखाते हैं। अब बच्चा घर में सिंधी बोल रहा है, पंजाबी बोल रहा है, पश्तो बोल रहा है, स्कूल में 5 या 3-4 साल का बच्चा, मैडम ने उर्दू बोलना शुरू कर दी, बैग खोला अंग्रेजी निकल आई, कहता है यार मैनू केड़ी मिसविच पाता है। हमें अपनी बुनियाद ठीक करनी होगी। ये कहीं पे भी रेकमेंड नहीं है कि आप बच्चे को एजुकेशन उसको सेकंड लैंग्वेज में दें। फर्स्ट बैरियर हमारा ड्रीम करता है अपनी नेटिव लैंग्वेज में, बच्चा क्रिएट अपनी नेटिव लैंग्वेज में करता है, एनालिसिस अपनी नेटिव लैंग्वेज में करता है।
जब उसको डे फर्स्ट आप सेकंड लैंग्वेज में पढ़ाना शुरू करते हैं, व्हेन ही फेल टू अंडरस्टैंड द थिंग्स व्हाट ही डज, वो क्या शुरू कर देता है, वो रूट लर्निंग शुरू कर देता है, और वहीं से उसकी वो जितने क्रिएटिविटी के जितने उसके अल्लाह ताला ने इन बिल्ट सलाहियतें रखी थी वो सारी स्नब हो गई। बचपन से ही उसके अंदर क्रिएटिविटी की, एनालिसिस की, अंडरस्टैंडिंग की वो हैबिट और वो पोटेंशियल स्टैब्लिश जब नहीं होता तो वो फिर उस बच्चे का यूनिवर्सिटी तक यही सिचुएशन जाती है, जो वो सोच रहा है वो बयान नहीं कर पा रहा। अब यूनिवर्सिटी पहुंच के आपके जो बच्चे थीसिस लिखते हैं 95% आपके थीसिस जो है वो कॉपी पेस्ट है भाई, बिल्कुल कॉपी पेस्ट। मैं एक लतीफ़ा आपको फिर ये भी एक एजुकेशन का लतीफ़ा सुनाऊं कि एक दोस्त ने एक बच्चे को रिकमेंड किया कि ये एमएस कर रही हैं एजुकेशन में, और इसका थीसिस का कुछ डेटा इसने स्टूडेंट से लेना है, क्वेश्चनियर, ढेर सारे क्वेश्चनियर्स, एक बड़ा बैग वो लेके आए मेरे ऑफिस में कि सर मैंने बच्चों से ये डेटा कलेक्ट करना है। ठीक है। तो मैंने कहा बेटा आप क्लासेस में भेज देता हूँ, आप खुद ये डाटा कलेक्ट कराएं और उसकी जेन्युइन इसकी रिसर्च करें। कहती है मेरे पास टाइम सर कम है, आप ये रख लीजिए और मुझे फिल करवा के दे। मैंने अच्छा ठीक है। मैंने टीचर्स को दिया, उसका डाटा सारे स्टूडेंट्स से वो फिल करवाया, और महीना गुजर गया तो वापस वो जब नहीं आई तो जब मैंने कॉल की कि आप अपना क्वेश्चनियर्स का वो नहीं लेके गए, कहती है वो मैंने खुद ही घर बैठ के कर लिया था। जब आपकी रिसर्च ही का डाटा जो है वही फॉल्स है और इसकी बेस के ऊपर जो थीसिस आप स्टैब्लिश कर रहे हैं वो चीटिंग है। चीटिंग बिल्कुल। और आपके बच्चे थीसिस तो दूर की बात है, थीसिस का प्रेफेस नहीं लिख पा रहे, वो फिर हमारे पास आते हैं सर वो 2 पेजेस का प्रेफेस लिखते हैं, हमें कॉपी पेस्ट तो वो कर लिया, ये तो अपने पास से लिखना पड़ता है। सर आगे आपके साथ नहीं चलेंगे, सोसाइटी में आपने अकेले सर्वाइव करें। सोसाइटी में कैसे फिर सर्वाइव करेंगे, वो डिग्रियां लेके फिर रहे हैं ऐसे, फिर हम कह रहे हैं कि नौजवान बेरोजगार फिर रहे हैं, डिग्री है लेकिन रोजगार नहीं। तो वो हमारा जो बच्चों के अंदर वो बेसिक क्रिएटिविटी का एक एलिमेंट हमने स्कूलिंग के अंदर डालना होता है, अनफॉर्चुनेटली हमारा सिस्टम जो है वो उसको नहीं दे सका। और रोट लर्निंग के ऊपर आपका जो टेस्टिंग सिस्टम है चूँकि हैंडीकैप्ड हो गया है और उसकी वजह से बच्चे मार्क्स ज़्यादा ले लेते हैं और बस फिर रहे हैं सोसाइटी में। एक रीज़न प्रोफेसर साहब का ये भी है कि जहाँ हम प्राइवेट सेक्टर्स को देखते हैं कि दिन ब दिन वो बूस्ट कर रहे हैं और नंबरों के लिहाज से, डिग्रीज़ के लिहाज से जो है वो फटाफट डिग्री जैसे बांट रहा है, इस तरह हम प्राइवेट सेक्टर्स को देख रहे हैं। तो जब हम मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास को या गवर्नमेंट सेक्टर्स को देखते हैं, उनके जो बच्चे या तलबात हैं वो क्या टेक्निकल एजुकेशन की तरफ इसलिए जा रहे हैं कि अब मुकम्मल डिग्री लेने से बेहतर है कि हम कुछ शॉर्ट सा डिप्लोमा करके और काम शुरू कर दें? जी बिल्कुल ऐसा ही है। फिर इसमें आप एक चीज़ देखिए, मैं जो बात कर रहा था कि वो जो आपका एप्टीट्यूड टेस्ट है बच्चे की पर्सनैलिटी का, जब वो नहीं होगा तो सम टाइम वो बच्चा कि जिसको स्कॉलर बनना चाहिए था वो कहीं नीचे टेक्निकल में चला जाता है और जिसको टेक्निकल सीखनी चाहिए थी वो यूनिवर्सिटी चला जाता है, वो प्रोफेसर हो जाता है, वो प्रोफेसर बन जाता है और ये एक आयरनिक सिचुएशन क्रिएट हो जाती है। तो इस वजह से आप समझ लें कि चीज़ें जो है मेरिट पे नहीं चल रही। चूँकि वो गवर्नमेंट स्कूल में है, रिसोर्सेज लेस हैं, पेरेंट्स अफोर्ड एजुकेशन नहीं कर सकते, बावजूद इसके कि उसके अंदर बहुत बड़ा पोटेंशियल। तो प्रोफेसर साहब उसको कह रहे हैं ना जिसके पास डिग्री ना किसी प्राइवेट सेक्टर की है। अब गवर्नमेंट वाला उसके पास भले ही कितनी स्किल्स क्यों ना हो, कितनी उसके पास वो एक कॉन्सेप्ट को समझने वाला क्यों ना हो, हम वैल्यू उसको कर रहे हैं जो आके 4 लफ्ज़ फर के अंग्रेजी के बोल रहा है या जिसके पास प्राइवेट सेक्टर की डिग्री है। जी बिल्कुल ऐसा ही है। या रेफरेंस हो वही रिश्वत या कोई सिफारिश या ये चीज़ अकबा पर रही है। यस। तो बहरहाल हमें एजुकेशन को बुनियादों से ठीक करना पड़ेगा। कैसे करेंगे आप, क्या समझते हैं बीइंग अ प्रोफेसर? जहाँ से अनडू होती है वहीं से डू होती है और जहाँ से होती है वहाँ से अनडू होती है। जब तक हम इसकी स्कूलिंग की बुनियादें ठीक नहीं करते, टीचर ट्रेनिंग के ऊपर फोकस नहीं है। आप देखिए इस वक्त आपकी नेशन को कौन पढ़ा रहा है, यही वो यूनिवर्सिटी के डिग्री होल्डर्स जिनको जॉब नहीं मिलती, वो बच्चियां जाकर स्कूल्स में 15, 20, 30 हज़ार पे सैलरी पे काम करते हैं। ये बात, टीचर ट्रेनिंग ज़ीरो है इनकी, चाइल्ड साइकोलॉजी क्या है कोई पता नहीं, बच्चे के साथ कैसे डील करना है कोई पता नहीं। यानी कितने टीचर्स हैं जो अपनी खुशी से, तो वो बच्चियां जो यूनिवर्सिटी से फारिग होती हैं और यूनिवर्सिटी और शादी के दरमियान का जो गैप है वो हम टीचिंग कर लेते हैं 2-3 साल का, वो कहते हैं अच्छा बच्ची घर फारिग बैठी है टीचिंग कर रहे हैं। वो क्या सिखाए? अब वो अनट्रेंड बच्चियां जो हैं वो आपके बच्चों के, पूरी नेशन के बच्चों के वो टीचर्स हैं इस वक्त। अब वो 3 साल में कितने टीचर जाकर प्रोडक्ट बनती है 10 साल में। आफ्टर 10 ईयर्स हम उसको कहते हैं प्राइवेट सेक्टर में जब हम किसी टीचर को हायर करते हैं
तो मिनिमम उसका 7 to 10 ईयर्स का जो एक्सपीरियंस होता है हम उसको एक प्रोडक्ट समझते हैं कि नाउ ही इज़ टीचर, ही कैन टीच। यही प्रोफेसर साहब, इतना बड़ा शोबा, इतनी बड़े एक डेजिग्नेशन मौलम उस्ताद जिसे हम कहते हैं, अब ये शोबा भी, इसमें भी जो है अब मिलावट आ चुकी है। बिल्कुल मिलावट नहीं है, मिलावट क्या, मिलावट तो वो होती है जिसमें कुछ सच भी हो। ये बिल्कुल धोखा, ये कुछ भी नहीं है, खोखला है सारा, आपका सिस्टम ही सारा खोखला है। ओए होए होए। मैं अगर आप स्कूलिंग की थोड़ा सा मुझे टाइम दें तो मैं एक्सप्लेन कर लूँ कि आपका जो प्राइमरी एजुकेशन और स्कूलिंग है, जी, जैसे मैंने अभी अर्ज़ की कि मॉडर्न वर्ल्ड के अंदर वो बच्चा रिलेटिव रहेगा जो अनसीन और अनप्रेडिक्टेबल सिचुएशन को फेस करने की सलाहियत रखता है। आप स्कूलिंग में कैसे बच्चे को स्पाइल करते हैं? एक बच्चा 4 साल का स्कूल में आता है, जी, 4 साल से लेकर 16 ईयर एजुकेशन अगर उसकी देखें तो उसने सुबह से लेकर शाम तक की एक्टिविटी ड्रान लाइन के ऊपर चल रहा है। उसे पता है मैं सुबह उठूंगा तो मेरा ड्रेस वहाँ पड़ा होगा, यूनिफॉर्म। उसे पता है मैं सुबह उठता हूँ तो मेरी माँ ने नाश्ता तैयार किया होता है। उसे पता होता है मैं फर्स्ट पीरियड इसका है, सेकंड इसका है, आज मेरे इतने बजे ब्रेक होनी है, पेपर में मेरे ये क्वेश्चंस आने हैं, और थोड़ा सा क्वेश्चन घुमा के दे दें तो बच्चे कहते हैं आउट ऑफ कोर्स आ गया, जबकि सवाल वही होता है। सारी उसकी 16 ईयर एजुकेशन में जो हमने उसकी ट्रेनिंग की है वो नाउन सिचुएशन को डील करने की है। अननाउन सिचुएशन, अनप्रेडिक्टेबल सिचुएशन उसके सामने हमने रखी नहीं। अब वो अपने माइंड से काम ही नहीं ले रहा। वो कोलू का बैल बना हुआ है, उसको हम लाइनें ड्रॉ करके दी और स्कूलिंग ने उसको ऐसे चला के एक स्टूपिड प्रोडक्ट बना दी। कंपैरेटिवली वो बच्चा जो स्कूल से बाहर है, धक्के खा रहा है सोसाइटी में, कहीं बेचारा सेल्समैनी कर रहा है, बिजनेस कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, वो हर रोज एक नई सिचुएशन को फेस करता है। हर रोज नहीं बल्कि हर लम्हे। अब वो 16 ईयर हर लम्हे अनप्रेडिक्टेबल सिचुएशंस को रोज डील कर करके उसके अंदर लीडरशिप कंपैरेटिवली आपके स्कूलिंग वाले बच्चे से ज़्यादा आ जाती है। वेरी ट्रू। हमें भी आज मॉडर्न एजुकेशन के अंदर, अपने स्कूलिंग के अंदर कुछ ऐसी डायनामिक सिस्टम स्टैब्लिश करने पड़ेंगे कि हमारा बच्चा उस अनसीन सिचुएशन को कोप अप करने की सलाहियत रखता है। देख ले, वो करता है स्कूलिंग सिस्टम में, बच्चों पे उनका ये फोकस होता है। अब आप देखें कि वो जो प्राइमरी एजुकेशन का इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है, जो उसकी 3 डोमेन्स हैं। एक है उसकी कॉग्निटिव डोमेन। कॉग्निटिव डोमेन उसके भी 6 स्टेप्स हैं कि जिसमें पहला स्टेप मेमोराइजेशन है, ठीक है, सेकंड अंडरस्टैंडिंग है, थर्ड उसकी एप्लीकेशन है, फोर्थ उसकी सिंथेसिस है, और फिर यूं उसका एनालिसिस है और क्रिएटिविटी है। 6 जो है उसका क्रिएटिविटी है। हम उस कॉग्निटिव डेवलपमेंट में फर्स्ट स्टेप पे ही खड़े हैं, मेमोराइजेशन। हम आगे बढ़ ही नहीं, थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग पे चले गए, एप्लीकेशन 0, सिंथेसिस 0, आपकी आगे जाकर एनालिसिस 0, क्रिएटिविटी 0। अब एक डोमेन की ये सिचुएशन है, उसका फर्स्ट स्टेप पे खड़े हैं। सेकंड डोमेन उसकी अफेक्टिव डोमेन है। अफेक्टिव, सही। पैगाम भी इसी में ऐड कर ले, चूंकि टाइम जो है शॉर्ट है। पैगाम क्या देंगे नाज़रीन को? हाँ जी, मैं यही दूंगा कि मेरा ख्याल है कि एक तो पेरेंट्स को स्कूल चूज़ करते हुए थोड़ा सा किसी पढ़े लिखे बंदे के पास जाकर ये काउंसलिंग सलाह मशवरा कर लेना चाहिए कि कौन सा तालीमी इदारा मेरे बच्चे के लिए बेस्ट है। सेकंड, बच्चे की भी चॉइस, उसका भी मूड, उसकी भी लाइफ है थोड़ी सी, उसके ऊपर इम्पोज ना की जाए चीज़ें। और इदारे की सिलेक्शन में पेरेंट्स को ये पहला उनकी जिम्मेदारी है कि बेहतरीन इदारे के अंदर, और उस इदारे में जहाँ पे बच्चा जो है वो अपनी नेटिव पोटेंशियल को एक्सप्लॉइट करके कोई अच्छी प्रोडक्ट बन ले। ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया प्रोफेसर साहब, वक्त दिया आपने। यकीनन नाज़रीन, तालीम की हम बात करते हैं। तालीम और तरबियत इंसान को एक खूबसूरत शख्सियत देता है, आपको मुआशरे में सर्वाइव करने के तौर तरीके बताता है, किस तरह से आपने सिचुएशन को हैंडल करना है आपको वो बताता है, ना कि वो एक लकीर के फ़कीर बने रहें और जो हमें किताबों में पढ़ाया गया, जो रट्टा सिस्टम लगवाया गया वही हम मुआशरे में देखें। ऐसा बिल्कुल नहीं होता। मुआशरे में जब आप प्रैक्टिकल लाइफ में आते हैं तो बिल्कुल डिफरेंट सिचुएशन हो जाती है। तो इस पर हम सबको सोचने की ज़रूरत है, हुकूमती सतह पर भी, पेरेंट्स को भी, टीचर्स को भी, और जो हमारे इदारे हैं उनको भी इस पर तवज्जो देने की ज़रूरत है कि आया इस वक्त हमारा जो तालीमी मयार है वो क्या हो चुका है और किस तरह बेहतरी की तरफ हमने जाना है। इसी पैगाम के साथ हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह नेगेबान।